Ano pa ito ganing isa? Ito gani? Anong taga-bago? Sir Mar. Din sila man, kamusta? Kita na ka mo? Bago mo sila gyap. Sa ospital hindi na mahingagaw. Ala, sige. Pero sa nagapamati, iya sa gamonitor sa radio set. Di mabalaan. Ari nga akong nga number wa. Subong di mabalaan. 0935 Sindihan ang pagpalata. 414 Mga sakit bagong 6934. alin apang Na. kuno bulong tag ipasampol sa pinto Suliton ko ha. sa bakulo daw hindi na maagwa. Doy kung kisabla doy lampos ko na ako nga cellphone galing kay way pa ko no bakal bla. Na sila Nang matarong-tarong man klase. Way gi kamo dasang mayo ayo nga cellphone. Ngay Paskuhan nyo sakon? asang tangan na Hindi man ko bala magugtas how. gano'n. Wala na sila. Paskuhan nyo man tabi cellphone be. Kurap nga. Way gira. Sige lang Wari naman ako nga cellphone number wa. Sang banwa. 0935 Tawo di sa banwa. 414 Na ang buaya nga 6934. nagasinadya pinalangga. May gintawgan ko sang nagligad nga adlaw. Yung sinuni, lingko. O, si ALEJANDRINO. Ayan na, ano bago naman Hindi hapon kay may buaya. Ano niya yung cellphone mo niya nga kada simana ga ilis ka o. Mas Bugabay pa nga, hindi na lang ni magkuhan bisyo bla. natuman Kay man gin pa kayo ko ni kay Joshua mo. kung natatakan Sa DJ bla, DJ work. hanglanon damo Bla sa may kilid bla sang kwan tubangan ng sang kilid sang Lupwes S. panghatag bugas nga ipakaon mo sa amon. Gobyerno sa bakulo daw hindi na maagwanta. Arada siya namin ang bata mo kabuot daw. Imbis Si Joshua. inad DJ work. gana gobyerno sa Gamay mo lang space siya da. kurap na Yes sir, kung kaso nga magbisyo naman na, balik di bla sir. libo na nga tao. Ikaw balik ko gidman, ngayon niya pagkitaon ta ka. Tas kasubong na Ko pagkitaon mo kung ubraon mo mayon, di lepakon ko na siya. siya sa Alapakon niya. kwarta arasin mo bulsa. Ala, sige. Arasin mo Why na ko number ni Kwanaw ni Tony Bungaw? nasa bak Ginawanted ko ginebla si Tony Bung. mo ginahingag. O may nagakulo, abi bebe 317 nilo may ngapon. May ngapon. O aporti ka tunog ba? Hello, sino ni? Hello. Oh. Hello. Way man ni gasabat? Hello. Way ka gasabat nano ni man. Sige lang ioptan lang kay way ka man gasabat. Nga ipatinad wala na Ang nagaburot kagapon daw man sa gaburot. siya kurap nga Subong yun daw gaburot siya. sa bakulo daw hindi na maagwan. Ga-static na siya. Lala nga patinad Ala, sige. sila gana Ano ang mga balita ta? nagat Abawati kung nasyonal, may posibilidad kung nung masulod gid ang kwan, yung ng virus naman iman. Imukran naman di sa banwa. Ay, daw ginatamad ko na yung magtakol niya mo. Ko samtang nagasinadya pinalangga nga syudad. Syudad niya kung diin ng mga tao malipad. Bayantan lang na da. Kaya ang importante nga nag-normal na dito sa Metro Manila, Buaya di sa Why nagani korpyo to yan, inbulo NCR, why na korpyo? higan wala gid may nahi. Ang ila simbang gabi, porte na, preparasyon nila simbang gabi sa Divisoria to. Pang sub Damo na gidya tawo. hanglanon damo nga Galing kay Manti, nagapangabay lang yapon niyang gobyerno dito sa Manila. tanggap ang Kakinanglan nalong man kita. sa amon. Gobyerno Insakto na. Bisan ano sa aton niya kakuan. Kung ano negative ang aton nga pagpati, sini kung ano ang aton observation, kinahanglan pati lang ta. Kay man tinagaulikid man ang gobyerno naton sa aton mo. na Amo mo lang na. asa sang imo Nagatingwa man sila makabulig sa aton, galing
kay daw kulang-kulang sila bla sa pag-diseminar bla sa mga impormasyon. Wala na Ramo na kung kaisa nga daw nagakuan man ta, nagapitik man ta sa komentaryo naton sila. wala Kay daw hindi kita supisente. kung ko ang kwarta aras. Hindi ta supisente sa mga ginapang haboy nila blang mga tinaga. Wala ka na pakitungod ara ka na. Kuti subong kay nami na pero na-notice nyo, bisan ka muguro ka notice no. Patay na lang sa kagaw. Bisan dalon sa ospital. Daw ang kagaw bla nga dito sa Metro Manila, may koordinasyon diri sa mga probinsya. Kung kadamo pa masakit. Pagsiling sang Manila, yang nga nagbuas-buas na kami di, ay amatamat man dayong napuas. So kita mo, may single number man sudad sa Bacolod. Show sa check. Anunsyo. No, tara nyo na. Kadua na ning observation ng akon. Hindi naman Ambot lang sa inyo. tangan nagadu. Pagsiling sang Manila niya nagdamo na de. Wala na si Oh, tima ko na to sila. Mag-alert na level 3. sa Bacolod. Dugay-dugay rin sa aton, ma-alert level 3 naman ta. Level 4. Udo mo na blaw. Na sila. No? Gobyerno. Kasi naka man, pero magsiling sila ganing why na virus. Ayaw na. Ay mga nara-recover na. Sabtong man di sa probinsya tani, ayaw naman kami di. Doon may koordinasyon ng kagaw, no? Kami. Tawo di sa Indogada. Galing kayong may stato na istorya ko nagligad sa jeep line di sa Manugid lang kung sino nga lang ta. Panag. Yan, hindi lang sira. Na kundi tumalit. Ya basta at least makadlaw lang ko magsiling ka virus ha. Luha pigya. Halog pa blang iapis mas blawa. Kaon. Naobserbahan ko gid siya. Yan wala. Mainit. Pero kompormisyali ko, ma'am, ang virus gurari lang sa dala na, no? Ikin ka na. Yung nga sa raw, Ang lanon. ko kay sa barangay namon, bla, halos na nasudlan ko sa barangay, why man nagapismas, ha? Kapanghatag bugas nga Why man nagatelepon man ganit, inom-inom man ganit, kamay, nano daga, tinumpok man ganit, aga pag, kutso-kutso na kami. imbis Inuding-uding lang, kadlaw lang sa... na purap na Aling ko, tanan ma'am nga, barangay Tanawabla, waay gapismas. ibo na nga ta. Pero pagwa niya namon sa dalan, Dan hasta subong kung magwa na kami sa dalan, nga malakat na sa downtown, pismas gid kami. kamal. Kung kinanglanon pisil, bakal man ta pisil, no ma'am, no? Nyuman. Presensya. Ang kwarta ara. Taga Escalante to siya. May maku. May kwan dislaw, may pagsinapol dislaw, do apro kuno to. Damo mo sa Daw ilab lang kwan na fraternity na guro kung anong sistema. sandalon sa ospital hindi na mahingagaw. Lagi ka tama sa Damo-damo manggalig sa mga profesional niya. Ang kwan niya gani, may man niya, kadamo pa sa mga maestra gani, way pa ka pabaksin. subong di Kaya mo man ang pagbati. ulong. Di maintindihan ang pagpalakat sa gobyerno. Corona mo Okay. pangan negosyo. Hindi talang naiyasagad ka kwan Gaanon siya. Kung ano lang, at least pasalamatan ta nga nagatingwa man ng kwan ng gobyerno naton kung anong may mo nila. Kita mo dili sudad sa Bacolod do. Patinad. Pero damo nagmanggarano ni sa kwan mo virus. Kurap na. Gobyerno. Isa na di ang sudad sa Bacolod mo. Pantas ang tang Galibog man ang ulo subong sang kuwawan. Paano nila ni makwani? Isang 2020 pa to. kurap na ga kurap. Hasta subong ay pagyapon maliquidate mo. Amakon mo nga 199 million. 199 million waay pa makwan. Di sa banwa. Kulang-kulang ang liquidation. Buaya nga Mayara sila na liquidate pero kulang-kulang pa mga almost 163 million pang hindi ma-count until now. bumalipat. Di December na subungo. Ang kag-amo na tawag. Oh no. Gusto nang gatingo hapigado man. Anong sistema sang kwan man? Kung tani kung hindi ba lang kung mag-purchase ikaw, may resibo ina? Tuman iya Kung ano, butang tapabi, timanti kung magbakal ka nga sa gobyerno ka, kung anong i-order mo,
Oh, may mga supporting document din na, di ba? Tamis nga yuhom samtang Bisan toothpick baklong da, may yara na resibo mo. kulo daw hindi na Kung nagkakatingala kong katuiga now, nga galala na no, ama ko na 163 million, hindi pa ma-liquidate until now. kadamo nga pig Oh, basta may virus, grabe mo, sako ang kasadban sa ginawa ay isang kwarta mo. natin nga kamalig sa sulwa wala Grabe ah. ang gamay mo nga presensya So, giro lang yung nasyonal mo. bubul Ang nasyonal na abilidad nila, why gani ka malingking diya sa... Soy, taga-nasyonal, seminar kamo sa administrasyon ni Mayor Ebilio Leonardia. Seminar kamo daw. daw bisan dalon sa ospital Ang inyo daya, gina-question nyo da. sitwasyon kasubo Kay nagbakal na ang kwan sa Parmali, ang gobernota, nagbakal sang PPS, subo nagbakal sang Pismas, Pishield, dihan nagbakal, labota 8.6 billion ang gina-purchase nyo na. pag-anunsyo but Di gina-question nyo, grabe si Marcolita mo. hindi na maagwanta Siya ang imbestigar mo, butuhon ta ka congressman ah. wala na sila gana Ako daw nag-believe ko si mo eh. kurap na Nag-believe ko si mo eh. gobyerno sa Basta anti-corruption niya, believe ko yan. nagad Upod kami ni Ricardo Kanutan, gwaputan, galit sa kawatan. Oh. bakul kurap Ano na lang. Si Marcolita, si Juan Galinia sa Blue Ribbon Committee, sa lamang kuman. aya sa Sa Red Cross bla si Kuani, si Senator, ano na siya gani? Naong ang sa Red Cross, sino na gani? Senator, ano na? Ha? Sino man? Gordon! may buaya Dumabugto man ng kuan duga bungol kagili kun way ka kwartano. mo kag wala iya nga plataporma Sa Blue Ribbon Committee gali ang nagpadala ang ilang investigasyon bla makon mo gali nga ang bili malang gali sang PPS gusto gid namon makita matamis nga yuhom samtang gapang hatag bugas nga ipakaon mo sa tag 99 na kuan man lang nagali mo ang bilog lala nga galala na tag pila lang tuman pero ang gin-purchase na ton is 190 sa kilid kay wala na 190 kada isa, no? aton banwa wala ka nakita bisan gamay mo nga presensya Do amobla na mo. o ang kwarta Wabi kay ang akon nga kwanog kopya to bla sa kay kwanos kay Gordon. pakitungod ara Kon ginreboot ko nimo. paimo gina Nga akong cellphone kundi ibanto nga mga copy ko damo na kutos ang gin-file to mo. sa ospital hindi na mahingagaw lagid ka tama sang sitwasyon kasubong kadamo nagut Pero sobra lang 90 pesos bala. balan No, dawa mo lang na. di maintindihan Pero ang ginbakalya sang gobyerno taga 1,900 gali 1,900. But O dawa mo na. dong tag-ipasampol sa Pilipino gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwanta samtang nga nagadugay galala na imbes nga ipat Taga 900 lang gali ito ang bili, no? Daso nang ginbakal sang gobyerno 1,090 nagadugay kada bilog. galala Di ginaimbestigar na kay kwan ng overprice. Kay manti ang biliya 900 lang mo daw mo lang na. Pero ang bakal taya 1,900. Do amo nang ginaimbestigar. wah Di ginaimbestigar gani sa Senado. tawo di sa Ang amo sina nga biliya. Bacolod Pero diya sudad sa Bacolod, oy. Taga Manila, Parmale, waay kamoya. nag-iya Kay nagbakal kami diya sang PPS, ang siyudad sang Bacolod, 3,000 pa
3,050 pesos ang bilog mo. Kung may buaya di Makain ka da. kaon. Ay, nano, kamuyaman. Pamasali. Bakal gani di ang taga Bacolod yang ang inyo to yang napkin niya sa hardware niyo gin bakal. Pili sa Ay, nano, kamuyaman. gana pang sub Ay, sus. kinahanglano. Kami sang 2018 pa lang yan, nagbakal na kami mo. Gidna mo Nagbakal kami traktura o kung manlifter blang at truck. sa amon. Gobyerno sa Bacolod. Sa supplier sang butika. Nagalala. Wala na. O, tayo makain ka da. Nagapo. Ay, nagano-ano na yung taga Manila. Nagaasa. Grabe ito nga skandalo. Ito nga, makon mo nga. Nationwide ito nga bakal sila Di napkin. wala na. Ang OFW bla. Ikaw nagpanago sa sulit. Ang uwa. Banwa. Wala ka nakita. Bakal sila napkin sa hardware. Kamay. Why sila kabaloya? Ulihi lang sila ya sa abilidad ya sa ngamon diya nga grupo progreso yaw. Agaw. Apang iba. Bakal gani kami diya 2 ka tonelada ya nga munggo ya sa gasoline station mo. Daw. Oo. Oh, te, makain ka da. Kada mo. Ay, nagano-ano ka mo niya man. Masakiton. Lala ng Ang dasig nyo da, hinay lang na din namon di yan. mabalaan. Nagligad pa na yan nga mga tinuig namon na practice de. Sanggub. Ay, nagano-ano ka mo niya man. Git dogin himo. No investigar. O, ikaw, Gordon, Senator Gordon, pamasyar ka di ay. Pasampol sa pili. Masyar di bla, basi kung kapalapit ka di bla sa Bacolod. Buwan ka. Samtak. Ba maniluwa, gid ko nga ma-interview si mo, Senator Gordon. Tinad. Wala na si. Tanawon mo gini, kag-requestion mo gid. Nagapurap. Ang ombudsman nga imbestigahon eh. Agwan. Ay, grabe gina diya. Kadugay yan lala nga galala. Grabe gina diya. Ipatinad. Wala na sila gana. Bisan sinulang diya, makakasadvance mo. Simple nga empleyado. Basta may kumpas lang ni Mayor Evil yun na diya ya. Yeah. Pwede kaya kakasadvance siya 7,000. Yasang bani. Sa 10 million, 7 million, Wah. Banwang. 15 million, 27 million, 38 million. Ay, grabe na diyaw. Laga pa nag. Ay, sus Maria Jose. Hindi inaman. Sugid-sugid lang na. Proud na ba? Ang tag-amo na tawag sa amon. Halos tanang gatingo happy. Amo na yung gusto pag yan ni Mayor yung magbalik sa kwan. Kay Ari di yung kwarta, portim. Wala gid may nahip. Ang amon di gani, din ka mo kita, kalagya galawag, gagawad ya si Dula mo. Ang nagpadalagan. Damo diya kalag nga gagawad si Dula. Damo Ay, nano. subong nga. Nano gano-ano kamo nyo yaman. Ta matamis nga yuhom samtanggap Pinasahi na diya mother na diya nga mo niya pangimanwa di sudad sa Bacolod. na maagwan pa samtang Magutman ka di. Pakanon kay mo ya sang NFA nga dunot. sila gana. Duber Ang bilis ang NFA nga dunot ang sako. Abi nyo, tagpila, 2,000 pa. dinibo na. Subong gid kay wala. Daw bilis ang kwan ba? Sang kamya nga bugas ba? Mga Ay, porting na ka. Abilidaran, gini nga. O hindi pa sa ka kontento si Ibilio Yunardia, o? dara Hindi pa sa kontento. ang pagpadamo mo sang kwarta. Di pa pili pa siya. Kapang imo nga tap Pero kung insakto tong ginimo ni Mayor mo, ako kumporme ko. na mahingagaw. Galing kay si Albi Wine nag-deal sa iya, kwan eh. Tamo pa masakit to. Kay kung nag-deal lang si Albi, Mabalaan. nami na itong offer mo. Kaya subong di mabalaan kung anong bulong. Mako mo yan nagkanto ya si Ibilio Yunardia kay Albi, boss. Dogin himo pangani. Oh, Mayor, ari ka man. Sila paga. Kadto ko di, boss. Kuno bulong tag Kay madalagan ka, Mayor, siyudad sa Bacolod. di na maagwan pa. Sinano ka ron? Nagalala nga galala na Tagay lang ko, boss, 300 million, boss, hindi na ko magdalagan. gobyerno sa Bacolod. Ano? 300 million? Galala nga galala. Naman! Ipatinad. Wala na sila. Why ka naluoy sa mga tao mo da, sa grupo mo? Bay, ilan na sila, boss, Portantem lang na yan, may 300 million ko. Daw hindi, guru ko. Gilang, hindi lang ko magsugot na. Kamusta na gali ang mga tao di sa
banwa nga kung diin do gadamo na ang Rodo ginapananaw kung gadukoy-dukoy si Bing do prostrated mo. May upod man to siya kuno. daga pa But sinong witness to man? ayon rod nga bakulod nun ka Nami to tani nga style. halos tanan gatingo Nami to tani nga style. kay may buaya di sa Kay man nga, salbaron niya lang kaugalingon niya mo. pisto Bahala na ya kung anong sitwasyon niya sa mga tao ya da. Bahala na kung binalang-balang da ang mga konsihal ya da. Importante nga may 300 million na siya, di ba? tigulo Amo nang gwapo yung ideya kung tani. ipakaon mo sa Din kakita utok nga mo di sinaman. na maagwanta sa tangan nagadu Importante ya kwarta. ipat Di ba? Wala. Di ba, Mayor? Importante ya kwarta. rap nagakurap Di ba? nga pigado ga asa sang Pero bumalik pagid si Mayor. ang imo nga ginpasali Nga suno na ya sa kay mudi sa uno ya. lang sa Kaduwa gid siya magkunyo do hindi siya magdilaw. ikaw nagpanagos Bogin reject yung 300 million dako-dako mangguray. Nano sinyo be, nano sinyo. nagapungko ang Sino to gani Mayor pod mo? kamay makuha Naginutikanay sila ni mo talang 100 million. ara ka na sa babaw ang pagpadamo mo Balikon ta to si Boss Albi. apang imo nga tawag at kapat Boss! agaw bisan dalon sa Oh! Balik man! agaw lagid ka ta Boss! 100 million na lang, boss. Para nga okay na. Eh, daw, dako-dako guro para si mong 300 million. di mabalaan kung Ano? di maintindihan ang 100 million? corona nga sa Talikdan mo ang responsibilidad mo sa mga pumuluyo? sila pag-aanunsyo Okay lang ko, boss. pulong tag Iti, ikaw man may kwentro sa akon. bakulo daw hindi na maagwanta Fight kung fight, ane! lala tinad wala na sa Hindi ko. gobyerno Hindi nagpangindi naman kuno suno sa kay Kwan. gobyerno sa bak Suno sa kay Sir Mudi sa Unoy. nga nagadugay yan lala nga galala Rupati ka mga media man na laki kag bayit kutsukutsira kag kutsukutsiro gidyan no? May lig gidyan sa kanya. Tiyan mo naging kutsukutsu. Pero may ara guro po basic na si Sir Mudi sa Unoy no? Hindi ni siya periodiko ginsulat yan no? banwa nga kung diin Hindi kung sa periodiko. yang nga gapungko dis Oh, di bla? nagasinadya pinalangga nga syudad sila ga pa nag-iya Pwede mo na yan malaybel ang isa ka tao amon mo na mo kay dokumento na mo. sa amon halos tanan gatingo ha Ebidensya mo na yan kay sinulat ka na mo. Di ba? hina ka Yung pamangkot lang o gid ay gapakabal lang si Ibilyo yung nabdiya yan no? yang nga platap Tingala ko na bla. natatakan kag siya pa ang napili sang Kay kunway siya nagbaligya sang iya pwesto bilang mayor, sabdong yan na ni si Kwan mo di sa Unoy. kita matamis nga O say mo be? panghat Makon mo yung ibaligya mo yung pagka-mayor mo, bala na ang mga konsihal mo da kung magbinalang-balang, paswerte ka mo da. patin Di ba? na sila gana Bala, kamus kauglingon nyo. padamo nga Importante ya, kwartaya mo. Di ba, mayor? Ay, pasalig galing kay White to nag-click. na lang sa kilid kay wala na tinir Guro para guro sa kay Albi Benitez. panago sa sulod sang Ya guro na kuanan nga hindi mayo ang pagkatawo gid kagang kuan ni Bing no. ara si mo bulsa Kay kung ako ya, no? Kung ako abe, na wala ka napakitong dilun ko lang to mo, 100 million. mo sang kwarta Dilun ko lang to. daw apang imo O sigano ni nga mabunggo ka pa siya. sa us O manipon ka pa kung ano nga sistema. masang si Magasto ka pa sa mga leader. utom kadamo pa mas Galing kay guro luyagin i-prove ni Kung Albi. kabalaan kung anong bul Kung palangga siya sang tao, kay manti ang pagkakos ang bindor siya nga nagahibi, blamo tuguro nakatandog siya eh. paghalin apang No? Luyag yung guro pa kuanon nga
tungod sang imo espiritu nga hindi mayo, dugay galala nga inkwentrohon tagid ka. ipatinad, wala na sa Bahala na. gobyerno sa bakulod ako. Kita mo portiya nga pakabal niya si Bingin, no? Hindi na maagwan, Kung ako yan, nauya na kuna mo. lala nga galala, Nasupalpal ka na balaw. wala na sila Kung ako yan, nauya ko na, tudman. kurap nga gakurap na. Kalain-lain na giniyang ambalon ka nga. Ginbaligya mo ang imo yung posisyon pagka-mayor? Para lang makakwarta ka? O, teba, hindi bla. Kung ako yan, kantuon ko na si Sir Mudi sa unoy. Sir, na hindi na matuod. Buaya nga gapong Di ang pamangkot lang da nga, away gid siya nagdatikaw-tikaw, no? kudad, sila gapanag Abi, senyo be? ng mga tao malipayon. Meaning, lain nga klase sang espiritu ang ara sa kay Ibilyo Leonardia. Hapon kay may buaya di sa banwa kwarta. Guro nagaupod guro ang iya espiritu sa ngalan niya, no? Wala gid may nahi Ibilyo Leonardia. apyat No, doa mo na guro. tapakan kag siya Ibilyo Leonardia. dalagan hapang Di magsiling ka nga Ibilyo kundi lalaki. mo nga Oh. dan sa subong nga tigulutom gusto gid na Lalaki nga mayor sang syudad sa Bacolod. gas nga ipak Pagsiling mo naman niya, Bing, no sa bak tingala na iya sang babae, di bla? tangan nagadugay Mayor Bing Leonardia. wala Diba? gana Oh, diba? kulod ga kur Oh, kung tani kompleto, taya mo ang aton leader, di? dinibo na nga tawo Lalaki kag babae mo? iban hasta subong nagatumag Magsiling kaya Evelio, ya, hindi daw macho? Evelio Leonardia. nago sa Diba? Macho. wala ka nakita Pagsiling mo yung Mayor Bing Leonardia. bulsa Tingon di babae, Iloy naman nga mayor sang syudad sa Bacolod, di ba? para ka na O, amo na ya. padamo mo sang kwarta imo ginahingagaw Kita mo da ang Bing Karinderya daw, agaw bisan dalon sa Sumagla, may Bing Karinderya daw. sang sitwasyon kadamo pa mas Si Tita Bing. lala na nga sakit di mabalaan ano rason kag astayas Nala, sige. kung anong bulong Tigabay pa. indihan ang pagpala Ang akong pagtanaw sini, sinsurahon gid nga ni Albi Benitez, nga luyag ya mapansar gid sa paminsaron sang tawo. maagwan ka Kag ma-experiencean gid ni Bilyo Leonardia kung magdahog siya. patinad No, kung magdahog siya. gobyerno sa bakulod gakurap na Kung bisan pa gani ako ya kumpormin lang to yung kwanon tong 100 million mo to man. Amo mangyapon mo. Wala. Meaning ambal mo na tingin baligaya mo. nagap Baligaya yung pisto, bala na ang mga konsyalya magbinalang balang ya. O, di ba? Galing kiway ginagpasugot si Alvin matilaw gid siya. nga tawo di sa banwa Ipakita kaya gid niya daw ipansar ilansang ya gid sa paminsaron sa taga Bacolod hangga nga syudad nga siya pa nag-iya isa ka pangayaw. Suno sila. yun proud nga bakulod Halin sa Victorias o Conter District. tanan gatik Amo ang naglampaso may buaya di sa banwa sa ginakurugan undefeated hindi pa mas champion Wala gid may- sa tanan nga pamagi. natuman Diskarte, pamulitika. tapakan Man pati kalagya, Isus, grabe aga, aliluya yung mga kalag mo. anon dam subong nga tigulo Aliluya yung giguroy pansar na sa tao ngayuhong nga si Congressman Albi Benitez amo ang kulod daw hindi na maagwan ka samtangan nagadugay galala nga galala nagperde sa kay Evelio Leonardia nga perte undefeated. kurap Na-master na ang kwan mo. asa sang Na-master na ang ang strategiya sa pamulitika. kan hasta subong nagatulog na Na-master ang ginilaya. na tiniran bisan ga Kaya kuya, sa EF ako, nagsaludar ng gid ko niyaling ko. Number 1 ko critic ng Bing Pro sa saludo gid kuya sa kanya. sa wala ka Sa taktika ya sa pamulitika na perfect na nilang ang ilang kwan strategy. kwarta imo ginahingat Man pati koridor sa STL ya kinanglan registered ka sa NGC mo. hospital in Kay kung hindi ka registered, dakpon ka sang pulis. kadamo na gutom kadamo pa masakiton lala na nga sakit Utro man yung pulis yo. kag hasta No?
mabalaan. Talking about sa pulis, grabe to gali sa kwano sa Mga sakit daw sa Manila. kusyo sa China naghalin apang sila pag-aanunsyo. Baksin nga kunubulong tag-ipasampol. Sa isa sa lugar sa NCR mga kabyanan na nalipat ko kay kuan lang to, ginyos lang to. Wala na sila gana, gobyerno sa Bacolod Paranaque. Yes, Paranaque. sa Bacolod daw hindi na maagwanta. Samtangan Ang isa ka asawa sang OFW, wala na sila gana, ginpadiutan manggali sang apat ka pulis. kurap na. Grabe no. Grabe no, may inspektor patong klase sang pulis. Hahaha. Padiutan nila kay kumuha to sa abroad. Ang tupad balay nga do something walking distance lang nga isa ka pulis is P1 lang. Samtang na Amo ang ginpaulo istorya na sa asawa sang OFW. syudad niya kung diin ng mga tao malipayon. Hasta nga nakuha nila bla ang ano ni ang na-convince to ang asawa sang OFW to. Sa pwesto daw hindi pa Ang bana to sa abroad mo. Di asawa lang nga di. lagid may natuman iya nga Tigin ko na nila nga kung ano da mga gimmick bla nila. ang nagpadalagan apang Gin pasakay nila sa salakyan. nga kinahanglan sa subong Kag dito na nag-declare sila pag sakay na salakyan sa inganyo sang PO1. amo gobyerno sa Dito na nag-declare sila nga hold up. samtang nga nagadugay Kinuha nila ang kuha ng ATM. wala na sila gana, gobyerno Kinuha nila ang ATM sang babae. ang imubulig linibo na nga Sila ang nag-withdraw ya mo. iban hasta subong Pero ang babae to sinulod nila sa drum. nagniran bisan gamay lang nga kamalig Ginlaslas nila ang liog. aton banwa wala Ina mga pulis ha, mga pulis. lisensya Grabe no. kapungko ang kwarta ara simo bulsa wala ka Ginpasakaan na gindubli na ng sweldo ni Digong sila. pud ara ka na sa Pero kumo kano way pagbag-o gali ah. hinagaw Way pagbag-o bisan kanon mo ang tao gali, way isang kabulusgan. ospital hindi na Bisan kanon mo siya gali dublyon pa sweldo ya. tamo na Kung may bisyo siya gali ya, way madula gali. bulan ang oras Di makon mo dubli ng ilang ako na P1 pa lang ha. di maintindihan ang Giintra na sa underworld. corona nga sakit Laban gid ang kwan na mga ara sa purya lang sa Mayo ha. kunubulong tag-ipasampol sa Pilipinas Mga damo gali mga tulisan nga ara sa pulis mo. tangan nagadugay galala nga galala May grupo gid gali sila ya. inad wala na Ginsulod nila sa drum kag ginpaanod sa kwan bla. kaagwan Sa suba ang bangkay sang babae. ipatinad wala na si Diyos kay gobyerno sa may naka-report Gapurap na way na nakapuli ang muna. Di nagkadto nagpangayo bulig sa NBI. Binantayan ng tanan nga kung sobra 100 ka mga agents ang NBI ang gintas mo. basta nagali ang mga tao Tanan nga mga ATM, bangko, ang buayang ginbutangan surveillance. samtang nagasinadya pinalangga nga syudad sila Diyos ang isa dito, ang tambok nga pulis to. Gapurap Amo ang nag-withdraw to. tanan gating Ati na siruin. hapon kay may buay Di nakop gid sa dayon. ang binakao Makon mo gakaka lang sang gakaka kwarta mo. wala gid may lahim Withdraw sa samunin, dason nga daw, withdraw naman siya. O grabe mo. natatakan kag siya pa ang Di nadakop. nagpadalagan apang subong Hasta nga nadakop ang mga upodya. damo nga kinahanglan Oh, way labot sina. May 5 pagid ka mga pulis. Sindikato mangyapon nga pulis. nga ipakaon mo sa Oh, grabe. Bacolod daw hindi na maagwan Ang magnubya naman niya, dinakop-dakop nila. na imbes nga ipatinad Pagkadakop, ginpasulod sa lakyan, kaginegosyar niya para nga kuhaan mo niyo. Bayad ka lang 180,000. bunang nga tawo ang 180,000 lang para nga way na duro ka mo. lug na lang sa kilid di wala na tiniran bisan gamay lang 5 naman ka pulis. sa panago sa Grabe ang mga pulis, you know? Purya gaba ang mga pulis ni no? presensya samtang nagapungko ang kwarta ara simo bulsa wala ka may makuha ara Pinagpangayo, bulig. napakitong Primero nagatag man, ang pagpadam pero
ikaduwa nga pag-release ang kwarta, Tawag at patay nag-report na sa NBI. Dito na gin-entrap na siya. Tawag lagid ka tama sa Baote, amo gini. damo na gutom. Lima gid sila sa NCR to. Wala na nga sakit, di mabalaan ano rason kag astaya subong di Ti amo ni bala mabalong. Di maintindihan ang pagpalaki nga kung nagatanaw kita nga sakit dugong nga ang aton kapulisan amo ang makabulig sa aton gali kay sila pa gali ang mabiktima sa aton. ipasampol sa Pilipino. Gasuli subong ang panahon Maagwanta sa nga may mga amo sinino nano kulang sa schooling ni nano man. kinad. Wala na sila gana. Gobyerno sa Bacolod gakurap nga gakurap. Amo na kung gisa galasay ko sa pagsiling nga pulis kung gisa ga idog ko anay mo. Wala na imbis nga ipatin Kay pililion ang mga mayo nga mga pulis mo. Bacolod gakurap nga Pililion lang gid. Nagasama gid ang mga sindikato kita mo. yeah. Atong ginwal dati to ni Maria Tobla. Atong nagpa-preskon pa to parte Shabu koneksyon na may ara kuno nga mga drug lord gatag sa muni Sinadya sa hipis ang Drug Enforcement Unit. ng mga tao Tagaan 20 mil kada bulan. muna tawag May ginasakop si Kernel. Tingo. Oh, di ba? May panglawag to nga mga Kernel to, pati Kernel to sang Memaylan. sa pisto daw Nadala sa to. gan wala gid may nahimo ka Gatabo daw sa may SM, da sila nagkinuwanay, kinanglan ni muon 50 mil. pili sang siya ang Kay man iupo dyan si Kernel mo. naglano kinahanglan sa sub Ay Maria Josep. gusto gid namon makita matamis nga yuhom samtang Di kung kaysa ka delikado man. kaon mo sa am Siling ma-report ka kay makoperar ka sa pulis. nga nagadugay Oh, para kuan kita mo ang backup to. Sus Mario. Sir, anong sir man? Maluoy ka man, sir. rap na Grabe man daw. gaasa Gadamo nagidya pa gapasuyok niya subong samon niya kuan. uban hasta subok Waya gaminggol niya sang virus yang kuan ay damo. Aga pa ya linya na mo. sang aton banwa wala ka nakita bisan gamay mo Siling mo, payag-payag lang likayara dahil ay Maria Josep. wala ka Ay, ano mo na blao. simong corona wala Yang ambal naman sa pulis, niya mo nang budlay sinyo da. padamo mo sa Kay kapitan nyo ay gakoperar. Ay lingkuti na, nung gwa sinaman, di blang nga may directive man ang DILG, nga kung wala nag-aaksyon ng kapitan, masanksyon sila, di ba? Ay, way man nagsapak. ano rason kag astaya subong di mabalaan kung ano Dugangan mo diyan ni Joy Madayag, yaw. Purya ko ng, ma'am, Merry Christmas, sa China Merry Christmas, pang sila pag-aanunsyo but Nga siling Joy Madayag daw kadula ang akon na kuan. hindi na Muna bala kung kaysa kung maka-obserbar tablas ang hindi mayo. bis nga ipatin No, doon nagkadula ang aton respeto no sa isa ka tao no. nagakurap na Ako nagatod man. hindi na maagwa Pero kung gay mo ka sa mayo, sus Maria Josep, lala na portigid ang respeto ko sa imo. na gobyerno sa Bacolod gakurap na Nang pagka lasing ko, ibin dyan, nung may 5 minutes commercial ta, kuano mo lang ko may 10 minutes pa kita. kaya sang banwa Para nga makapulupaway man ang akong tilakog lang. tawo di sa banwa Sige. Dali lang kay tanong mo dahil, sikapon ko diyan yung akong nga mga text diyo. Basi ko may text na ko dibla. Boss, salamat. Matamat lang kay may anom na kong text beto. 452. Sige. May listeners na kuha. Good PM, sakto hambal mo ang tao wala kabulusgan. Pareho sa Miyorda sa Bacolod. 20 anyos na, sobra na wala pa mabusog. Ay kalam pamatian. Kalam pamatian. kinahanglan sa sub Ay grabe na diya. Kita mo, sus manumpa ka diya mo. Good PM re, ay mamanigapon. Ano man. Ari naman 650. Okay. Anong pa man lang nag-registered? Duwa na to no. Nung re, good PM ang dasig ka Manila. Bundol na ka Bacolod. Perte ang Bacolod ya sa NGC. Super buaya. Nadaga kapot nga daan. Pabulpin.
ang buhaya kakapot bulpin. Hindi na si Bingkay ang defeated nung Ray kay tugaplak na siya sa kay Mayor Oka kag kay Mayor Joyce ang una. Okay na kung biya kay ti sobra na siya kung sakpon ta pang pagkakonsyalya malapit sa 30 anyos mo. Good kay Ray damo gid ginkawat ni Bing sa COVID. Ang mga transaksyon niya malang ni, no? Amo nang gina-question pa sa subong sang kwan ka pangayo pa liquidation ang kuha sa iya. Kay manti ka-questionable bla sa mga transaksyon, no? 347. Hindi man siling riktada nga kawat kundi daw transaksyon between sa transaksyon dra kaya makakwan. Kay manti ang mga bilibla ka ikumparar mo presod tong introduce nila sa council to ang vitamins sa tapila lang na 300 pesos ang isa ka botilya, no? Pila 100 kuan na siya tablets, pero ang ginintroduce sa kuan 2,500 ang isa ka botilya. So meaning sa mga transaksyon dira sila nagakuan over. Bakulod nung taga Di kung mag-over ina makonsider ta nang may buaya di something makasiling kita nga korupsyon, may ara na sang korupsyon, di ba? may nahimo ka Pero hindi siling riktada nga pagpangawat kay magsiling kaya kawa kita mo way ko gausar nga grupo pangawat, way ko gausar. nagpadala No, kundi may mga diskarte sila. nahanglanon Okay. sa subong nga tigulutong gusto gid namon makita Grabe yung mga kwan mo, amo na bala, mga diskarte lang galing pwerte. Another one, ikatatlo ni, 571. Good PM, bukal dugo sang pulahan kayla na si Greg sila ubos kid tugaplak na sila tanan. Hindi kakasiling. Maneuver sila subong. No, hindi hindi ko ka ambal nga kwan gid. Kay may mga taktika sila sa subong mo. Good PM re ano na si Bingkay ginpadayaw siya Christmas light sa plaza, social distancing, mga idol kuring new. Tapos magsaka ang COVID-3 si Albi Basulon nila, mga haslo ang grupo Kulto Pula. Kulto Pula ni ikaw membro sang Kulto Pula. May nagsulod nga pag-ibig fund na ang binano ni karon lang niya ngayon hindi mo na kailangan pang magpunta sa alimang pag-ibig fund branch upang mag-apply para sa pag-ibig multipurpose loan. Mag-apply online via the virtual pag-ibig. Kailangan lamang ay putos o scan copies ng iyong loan application form, valid ID card, at selfie photo, hawak ang iyong valid ID card sa cash card. Mas ligtas, mas convenient, mas madali. I-click lamang ang link na ito. Okay. https://www. Sige, yun lang na. Okay. Malon ko. Why? Okay, another one. Good PM Rondari. Amo na da ang konsekwensya kon palay na ang insurgent kay damo mag-abusar nga otoridad. Muman bala sa aton politiko abusar man nga pangurakot. O sige. May pagka-inchit ni 078. Sige.
At least may kuan ko anong text nag-text ako, no? O panugod Kiran bisan gamay lang nga kamalig. So, para sa consumption sa aton nga mga tagpalawati, no? Basi kung may itugda kamo Sensya. o kung tawag kamo, Ang kwarta. no? Kung anong topic da nga natakol naton, rasimong ko. pwede ka mo ka-participar. Tungod ara. Ari liwat ang akon nga cellphone number sa mga listeners. Ginahingat. 0935 Patay na lang sa kagaw. 414 Hindi na mahingaga. 6934. Yung kasubong. Ang araw na posting kung nag-view ka subong sa amon nga live streaming Sakit di. o kung sa Facebook Live sang RPN DYKB 1404 Inching di. makitaan mo na sa screen kay ginpost ng ginaya Sir Nonong yaw. Gusyo. Sa China. Grabe Sir Nonong ya ka creative klase sang tao na yun. Pilipino. Gobyerno sa bako. Galing kay hindi ko di makwano ang mga ga view di sa akon kagang naga-shout out. Hindi kong basa kay kalayo gido buro na akong matangdaan. Hindi na galala. Hindi nyo lang ko. Pati. Ako lang ba'y kaya sa akong kawalingon Gobyerno sa bakulod. Standby lang sa Marso naton mga kabiyanan matagtanay komersyal. No? Matagtanay mga 5 minutes guro niya, no? Oh yeah. Relax sana yung aton nga puwak bala. Sangban. Okay, standby. Go ahead, nong. Tingog sang Pumuluyo. Madamo na nagayo kag nagbilib sa epektibo sang iBerry. Ako si Melinda Perez, taga Kabangkalan, isa ka accountant sa pawn shop. Sang una, pag-abot sa hapon, nagasakit ang akong mata, nagahaplos, ga luha-luha, kagapalamula. Tungod siguro ni sa eye strain. Nabatian ko sa radyo ang iBerry. Nagsige ko inom mga isa ka semana, wala na ko nagbatsyag sakit sa mata. Kag pagbugtaw ko sa aga, kanami sang mata ko, daw ka presko balayaha. Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy kag sa inyo suki nga mga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang tagdumalahan kag mga katapo sang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang iniya pagpanamyaw ginadulong sa inyo sa masunod. Reming's Meat Shop, nahamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Miss Merceditas Ditas Montilla and Family, kag Congresswoman Marilu Arroyo, sang Quito Distrito, Negros Occidental. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio. To bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. I'll go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk, We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. politics as usual, Our guests for tonight, two political science professors. up close, and more. Catch CNN Philippines Hour in all RPN AM radio stations, weekdays, 6 to 7 p.m. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN. Ang Radyo Ronda sa Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sa malipayon nga Pasko kag madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Bangon Pilipinas sa bago nga pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong nga digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mabaskog nga tunog mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative.
Let's get ready to rumble! DYKB Radio Ronda Bacolod 1404 kHz AM sa bago nga tunog kagusog pagi sa bago nga digital transmitter sa Visayas kag Mindanao nagalanog. It's showtime! Marka, RPN, serbisyo, garantisado. We are not the number one, but we are the alternative. DYKB Radio Ronda Tingog sang Pumuluyo. Oh yeah. Hahaha. Buaya sang banwa. Kamusta nagali ang mga tao di sa banwa? Banwa nga kung di indo gadamo na ang buaya nga gapungko di sa bangko. Samtang nagasinadya pinalangga nga syudad. Sila gapa nag-iya. Okay, balik ta. Gosyo, sa China naghalin apang sila pag-aanonsyo. Baksin nga kuno bulong Basta mga amunoy mo lang ang mga isina. no sa bakulo daw hindi na maagwanta. Samtang nga nagadugay May nag-text di sa ako, no? May nag-text di sa ako. Nya nga, why mo ginakuha ng Christmas light sa public plaza. samtang nga nagadugay Hindi kagapon, ginkuhan ko na plugging ko na eh. tinad. Wala Duwa sila sang probinsya, nagdungan mo. nagakurap. Nagdungan. Nagrinagamak na ganitong sa province to. O ang mga puwetes to ka-colorful sang ilang pag-unblas ang Christmas light. At least ginapaslamatan ta. Sa banwa, Nga makitaan kag mabatyagan ta ang ang espiritu sang Christmas, no? nagasin O yung ugani patukaran ko ya si Mayor ya sang Christmas song mo. niya kung diin Nablang Christmas song, nablang magnanakaw. hamon Hindi joke lang na. kung temet Ano ka, tama naman na ya ka brutal ya nga. gusto Way man sa Christmas song nga muna. imo ka Di ba? may nato plata po Sa mga sino nga singer na blang gakanta sa magnanakaw na. apang No, kanaamon kina lipat ko na daw do ijis blang gakwan sinamo syarta. panghatag Pero ang ining ginasiling ining tawiring impierno kung Halandumon Tower. ipatinad wala na sila gana Kung nagasiliga ang mga kiosko da sa public plaza, kay ginpalibutan naman nila mo na sensationalize naman ang kiosko da bla. subong nagat Kaya daw may naglangot sang buot na da. Kay manti, why sila yan ni kumpare ko Erning Pinida ginpasulod. Lain niya ang ginpasulod ni Erning Pinida, may organisasyon kuno na iya. wala ka may Do mo nang iyang sugilanon sa kay John Ulita. ara ka na sa babaw ang pagpadamo mo Pero kung magsiga ang mga kiosko sa public plaza, misandalon mabuntol ang kabala mo ang lighting sang tawiring impierno. kiton O kung nang nasiling nila blang Halandumon bla, do hindi ka makasilingan dumon kung sa bagay yun, sakto man. ang Ang dumon mo gidang bili. pagpakit Signature na yan ang bakulod mo. pag No, mo na bla. sin niya kuno Mga transaksyon bla nga porte. Tino Ti andumon mo gid man tuod kay for 4.8 milyon ang bilis na. nga ipatinad wala Ti kung magsiga ang Halandumon Tower, nagakurap do kipaw lang yang iya siga bla. gwanta samtang nga nagat Siguro maybe kung patyon o kung i-off sila gad ang mga suga sa kiosko, nagakurap na makitaan mo nga nagasiga ang tawiring impierno. Tawiring impierno. Pero kung nagasiga ang sa kiosko, hindi mo siya ma-apresyar nga may suga siya. di ang mga tao Kahit violet, orange, no? Kagagmay pa blao. ko Kag
do kaburon. Sila gapanag Hindi mo siya maapresyar. ng mga tao malipayon, proud nga bakul Hindi mo siya maapresyar nga daw something nga may ara sang isa ka edipisyo da nga ginbutang da para hando mo na ton. Hindi mo siya maapresyar tungod nga ang lighting sang palibot sang public plaza ginadominar sang mga kiosco. akan kag siya Oh. pili sang siya ang Amo lang na maapresyar mo ang 4.8 milyon. nagdamo nga kinahanglan sa Ikumparar mo, abi kon kwanon ged, matamis nga yuhom sa galing kay si Stephen Paduano sa abang lingkod. gobyerno sa Bacolod daw hindi Tani sa diri ka man sa piyak nagtukod sang imo nga tower bla, hindi didto sa Granada. wala na sila gana, gobyerno sa Bacolod ya kurap nga Kay nagpatukod ya si Stephen Paduano mubulig sang 1,900,000. hasta subong 1.9 milyon na yang bili. bisan gam 3 stories na nga klase sang tower. sulod sang aton banwa Useful pa nga klase sang tower bla kay ang third floor opisina. kwarta aras Second floor opisina man. puha ara Ang sa ground floor do amo na da ang ilab lang kwan ang ginatiniran sang daw post blaw kagaw apang imo sa mga tanod sa kagaw bisan daw ara da ang mga reception. Ngagaw. No? Katahom ya mo. yung kasubong kadamo na Third floor man. pamasakiton Ang lightings kanami man mo. ano rason kag Inaguro maapresyar mo pa. kung anong bulo No? Kay ti kanami sang lightings. lakat sang gobyerno kuro Kung ara ka sa Granada, maapresyar mo gid ang tower. baksin Tinaya gani daw building na mo, 3 stories nga building. hindi na maagwan Pero tawag nila nga tower. lala na imbis nga ipatin Kaya ti may opisina mo, may opisina. Kundi consider mo nga third floor nga building na. so hindi na maagwan 1.9 million lang ya. lala nga galala Pero ikumpara ni mo ang ining daw pila lang na ka plastic kwan guro na gintakop-takop ang do mga haligi bla do mga post na bla. yeah May design, yes, may design. sang banwa Pero ang bilib la mga kabyanan, banwang kalayo-layo kayo mo. ang buaya nga Kalayo-layo kayo. samtang nagasinadya pinalangga nga syudad sila Do bisan ikaw magtamod ka pag siling mong ikumparan mo abi tupad ang kwan halos tanan ang 1.9 milyon tower nga gintay mo ni Stephen Paduano sang abang lingkod. hindi pa Ikumparan mo abi sa towering impierno ni nga ara da sa tunga dalan sa Gatuslaw. pakan kag siya pa ang Mga lawhaw kagid mo. naplagan apang subong diin ka na amon kinahan Kita mo ang gaba insigida nagkuan gidayon sobra isa ka tuig kang nagsiga na mo. bugas nga ipakaon mo sa Way labot binungguan pa na sang Koreano. na maagwan ka Pero nakakwarta pa to sila, makon mo 400,000 pa tong binayad to. ano sa Bacolod 400,000 ina suno sa impormasyon. gaasa sang imubulig Ang iya to bla nga do pins to bla mo tong nabungguan. subong nagatulog Kag didto man na diskubrihan nga halo gali sulod. nga kamalig Ang kabilya portik gagmay. sang aton Daw dako-dako lang sa bukog bla. siya sam pataara si Ano binablaya nga proyekto sang ganitanay bla. kitungod ara ka na sa babaw ang That's why nga kuya address ko na hindi ko magtawag yung halando mo na yung kwan tawiring imperno. hindi na mahingag Munang tawiring nga tower, towering imperno tower. kadamo Oh. Grabe no? wala na nga sakit di Why sa sang transaksyon di syudad sang Bacolod yang nga waay sang kwan mo anomalya. mabindihan ang pag Kita mo ang evil bridge nila sa likod dabla sang kwan sang police station dabla sa Takuleng. nila pag-aanunsyo Ang nagpahimo tay una da si Monico pro steel bridge. o hindi na maag Pila lang kadupa. dugay galala nga gala Guro mga gahinampot pulo kadupa mo. gakurap nga gakurap na Ang kudakan ganito na mo ni Nunoy Sunsay. kasamtangan nagadugay galala Pulo kadupa ti amakon mo pag-announce ni Bingya kapilaya balik-balikon. 70 milyon por Diyos por Santo. Kay siling kuno daw nagpiling sila sa higad sang suba.
Basta suba gani, Mayor, ang pag-intindi ko, iyan na sang DPWH mo. Basta suba. Kamusta nagali ang mga tao di sa banwa? Igin-include nila kung nutunga mo na, may may gimpiling da, may reprapping da. Langga nga syudad Probisan pa, karo dako kayo, gid. niya kung di 70 milyon, imaginon mo. kabakulod nun kag amo na. Gin pamangkot ko gid si Engineer Abil. Bon man kontraktor nimo, engineer, anong estimate mo? Nya terrible na. Gid may nahimo kag wala Terrible na. man iya nga plataporma iya. Napili sang siya ang Nya magsiling ka 70 milyon. nagkanaamon kinahanglanon damo Siguro ang taytay sang bago. is ngayuhom samtang gapang hatag Pwede mo na subong sa 70 milyon. gobyerno sa bakulod daw 4 lanes na siya. samtang Pwede na. ugay galala nga galala na Kaya dito ganin pabrato si Isko Moreno, laba man to do bago bridge to eh. kadamo nga Pila lang to, 46 milyon lang. linib Majinabla. ang imo nga ginpas Riya 70 milyon niya, da pulo lang kadupa. gilid kay wala Pulo ka tawo kung tanawon mo. daw nagapa Sobra lang isa ka metro kag tunga mo. kan nakita abis O, do mo na bla. sensya Amo niya, grabe niya. kwarta ara si mo bulsa Din kakita iya sang, ay sus, na master na nila mo. itungod ara ka na Bisan sa kalag lang musang kwarta imo Bla ka lang matanaw. mapang imo nga tawo Abi may abilidad kamo daya nga ang kalagya ginapagawa dia sang sidula be. katama Oh, pasyon ta subong kad inaya na prove ginaya. Kay nag-iskandalo gina ang pamilya. ano rason kag astayas Diyan ay pa. kung anong bulong Nga kaswal na daya si Francisco Bado raw. sakit daw ginhimo Ginpagawa nyo pa si Dulang Kalagyas na. sin niya kuno bulong pino Ay, vertiho. hindi na Madayaw kasi ang abilidad niya ni Bingyaw. patin na sila gana Pero bilib kuya sang kwani purti ang gapakabal si Bingya mo. kasamtang Bahalaan daya basta kakwarta saya. na imbis nga ipatin Grabe yung klase sang tao, no? sa bakulod ya kurap nagakurap Amo na nambal ko sa mga kabataan, sling ko. Bahala na magsudaan kamo ginamos. yeah Hindi nyo gid pagpakanon ang inyo kabataan sanghalin sa kinawatan. nagali ang mga tao di sa Kumporme gani si Kanutan sinay. Damo. Kita mo ang slogan ni Kanutan. Ako si Kano Gwaputan, galit sa kawatan. iya syudad niya Oh, man. ayon proud nga bakulod Daw si Sahada sila ako nag-entra ko na sa mga transaksyon nila. hapigado man Ibisan runo gani ng runo na resolution of no objection. May kwarta galida. di pa masal May kwarta galida. nahimo Pero nang isa ka building bla. iya nga Kundi makroses sa dalan, ti butangan na sang kwan, skywalk. ang nagpad Di ba? apang subong di Di mangayo ka gina isang resolution of no objection. May kwarta kalida. gusto gid namon makita matamis Kinanlan malabig na galing sa building da nga kwan mo na. gobyerno Oh, daw hindi na maagwanta samtang nga nagadugay nang ang imo nga duta bi from agriculture, gana gobyerno sa bak from agriculture rap na i-convert mo sa residential. ang imo bulig linig Di may approval na ang council. pasalig iban hasta sub Di may ara na yung madilda si mo para mauki niyo. nga kamalig daw nagapanago sa sulod sang aton banwa 300,000 ni. bisan gamay mo nga presensya samtang Di ang isa katagiya sang duta, niyo gamay mo lang ni nga duta ni nga ako ni. Kuan ko lang residential. ara ka na sa baba Ya tidak mo man kami. apang imo nga tawag kapatay na lang sa kagaw bisan dalon sa ospital Hindi ko lang pagyambal kundi nang kuan banwa kon syudad. bong Amo nagali mga abilidad da. sakiton No? nga sakit di Di damo kami mo. hasta yaso May ari pa di si Kwandi. long Si boss. O kita mo. sang gobyerno corona Pero mo nang ambal ni Kano, ya, hindi ko magpangabuhi sa musna. Nagpaslamat ako ya sa Diyos. baksin niya kuno Nga ginkaluyan niya ko. Nga gintagaan niya ko sang panwertiyong karuni nga naguminto ako. Nagagwanta man ko bisan asin, nagbulubaligya man ko asin. patinan Ang daw mo na bla. sila gan Nag-click nga akong sinugba. ya kurap Ang daw mo na. rap na gobyerno sa bakulod Kano talaga pamati ka da?
Tiway kita labas ko. Na sila usabak Grabe na nga promote na akong simo. Tulutawgi man ko pag may time may mas kuha naman sa payong mo, piki galing payong. tanagan awudi sa Isa lang kasi manda gubatan bla. Bakod-bakod man bla. Sir kano ba si maskuha ka? sila gapan Tigululan nga daan may bagyo. mga tawo malipayo Ay, way ta katawag sa PDMT, no? huwag sa amon halos tanan gati Ano nang panwertiyon tani karon kay mga sa kagabiyon gali mabundak ang bagyo di mo sulod. igan wala gid may Si Udit. naporma iya Si Udit. kan kag siya pa ang napili sang siya Si Greg lang maka-identify sini kay Udit mo. hanglan sa subong gusto Ay, by the way, Sir Greg, tamis nga yuhom sam tanggap ang hatag bugas nga ipakaon mo sa amon ubyat ining pagtiwalag, nano ang kwanaw kay ang 43 ka mga kapitan. wala na sila Doon may nasiplatan ko to. ulod ya kurap na Atong sa meeting bla nila ni Kwan, do nagbanding-banding ang mga kapitan upod sa mga sa alkalde naton wala na tiniran bis sa syudad sa Bacolod, kag pila ka mga konsehal, pati gani si Ataydi, totoo eh. abis ang gamay mo nga pres No? samtang nagapong Ang mga kapitan nga nagpuspusi mo, ato man to. rasimong corona No, nano man. mudara ka na sa babaw ang pagpadamo mo Why na kuya question sa mga kapitan niya may mga abilidad, ako ya saludar ko sa mga kapitan niya, pero bastante kung natupuli nila mo. like Aleluya, gito sila ya. subong kadamo nagut Di pagpusing si mo, ay gid ka nagpa-aleluya to yaw. palan ano rason kag Kung magpusing gani si mo, pa-aleluya ka man. main lakat sang gub sakit pangan negosyo sa China naghalin apang sila pag-aanunsyo baksin nga kuno bul Ara na, pakita na nila nga, ara na si Ataydi sila. hindi na maag Amo na, kung ano nyo, tugay yan pero sa mga kapitan, imbes nga basikon sa dasun tuig, masumpo na blang inyo abilidad. ulod ya kurap nga No, amo nang lalungan nyo eh. bakulod daw In kaso nga makapungko, si Albi Benitez nga identify ka mo. tinad wala na sa Why man sa kapamulitika gani kung sa bagay. ya kurap No? na Pero basikon pagkakuan bala, nang tanawon nyo ang kung winnable ka mo, pwede na. ayas ang Pero kung tanaw nyo nga palay-palay na, gali ang inyo ginaopdan, banwa nga kinahanglan formalon nyo man ang inyo yung agiho. Kung- Kaya karon kung mag-amo ng karakter nyo, si kung magsiling ba, kuan na siya, ibutang lang sa anay sa waiting list bla. payon prod nga No, may ma-recommend na eh. Sa batasan niya ni Albi, why na? pigadong Pero basi sa mga staff ya bla, mayor, si tasay lang ni siya na yo. gulo sa Kay daw lain ng ngampang yes ni. lagid Hindi mo ni makitaan ka sincero ya eh. nga plataporma iya Ti basi kung kontrolon man bala ni Kwan ni Greg sa taya. subong diin ka na amo Tanaw ko hindi ka mo kasarang kay Greg mo. ang lansa subong nga tigulutom gusto gid namon In kaso abrihana ang kahadihiro ni Greg sa taya, perno sa amo nang preparahan nyo man. bakanta samtangan nagadugay galala nga galala Ako ay ko ga-estimate sa kay Atay di gapaningwa man sa Atay di, ga-contact man siguro kay Rasonda, sa kay Atong Ang, sang imo kay manti identify na sila sa mga kwan mo. pasalig iban as Da na sila gatiner sang una sa pavilion bla. panago sa sulod Pinakagi na da red sang una mo sa illegal gambling bla. Dra na. ko ang kwarta That's why nga nakasuha na da si Nunoy Amago. ara simong corona Tiyang isa da, ginkulo kontak man ko gani, ginpakadto ko da ni Kwan eh, ni Horis Shop bla, parti kay ma-operate sa high alignment mo. hindi na mahingagaw lagid ka tama sang sitwasyon ta subong kadamo nagutom kadamo pa masakit Ti why ko to nagkadto sa pavilion kay manti high alay to. kung anong bulo Do amo na bla. dihan ang pagpalakat sang gobyerno corona Nagkonsulta ko ni sa kay
Skyboy. Mag-aanunsyo, ba't Lingkunan nun yun, ma'am na. Pilipin? Yati pa, sudlon mo lang iya sa estasyon mo para lawag-lawag kada sang kwan, o ay manaya sa mlain da guro. Na imbis nga Kay ti, malawag-lawag ka man da isang result sang kwan, til ko daw mo na. Way gito kwan na yun, matigayon. hindi na maagwanta, samtangan nag O galing kay man nga, matanda sila sa propaganda. wala na sa Ang ila ginahimo, pulod ya handom nga illegal activities, ginaduso nila kay kwan, kay kay Albi. oh yeah. Illegal gambling. Gambling lord ang panawag nila sa kay Albi mo. Wah, Kay balan mo may casino si Albi. ayang nga gapong Pero ti magsiling kaya casino sinadya ara sa Hong Kong. sila Legal na siya kay manti ginakaltasan na iya sang buhis sang gobyerno. nun kag Kung diin ka man nagaposisyon, kung sa bakulod ka man, pigado man di may tax na iya. sa banwa pa Tindin mo na makonsider nga illegal kay bisan diin. hindi pa Gina-consider na iya nga legal kay manti nagakwa ang gobyerno sang tax mo. Iya nga. Diin bala nagalin ang mga ambulansya naton, ang ang mga fire truck naton, donasyon sang PCSO. kinahanglan Di bla? Di amo na daya ang opisina sang illegal, sang gambling. Muna, taon mo sa amo gobyerno sa di mga sweepstake na, hindi bla, legal na siya. Yung magtaya kada. Ang illegal ya subong ginatanaw naton dire. Di parehas na. gobyerno sa bakulod Ang STL, di bla? Why na diya nagkuan mo? tawo ang imo nga ginpasalig iban hasta Gin pangayuan na niya panugot si Bing Leonardia nga sa diin si Bishop Vicente Navarra. banwa wala Nagsaka gani sa kwan mo. tensya samtang nagap Sa session hall kay hindi magpasugot si Bishop nga hindi pag-aprobahan. wala ka na pakitungod Hindi pag-aprobahan ang pagsulod sang STL diri kay illegal na iya, kontra na iya. tawo gakapat Kaya ang permit sina sa silay lang. sa ospital hindi na Ay sus, nagsala ni Bishop Navarra. damo na Kay man nag-aplo pangihi pa siya. Pagbalik ya, approve na. kung di Way sa mimo. mapong hindi Amo na nga kinanglan parehistro ka corona nga sa sa NGC kung mag-koridor ikaw sang STL. pang sila Kita mo bilog nga barangay? na kunubulong May araman na sila nga daw pisto mo na sa mga koridor mo. Maluwasan nagalalagaw. wala nga galal Amo na mo. is nga ipatinad wala na sila gana gobyerno sa bakulod ga kurap na Kurap-kurap na. Dugay ng kurap. Kurap-kurap na ang aton matas ang pamigado di. Dali lang kay tanong-tanong. Uy, nagdugang may dusi ko. Grabe gay natakatak. Dugang naman nga text message di 679. Paulo-uli ka mo. Daddy, tagae ko da tape sa STLI kay mataya ko, basi madaog ko. Ibaligya ko di ang akon nga karabaw kag kabayo. Sokoy-sokoy ni. dad niya kung di Ay, si Sokoy-sokoy ni. 473. Yes, baka lawig-lawig ba? Iba na kung anong liputan nyo lang. Sige. Migore, wala malista sang sekretarya ngalan para maka-avail sang tricky nga para sa less fortunate. Kay nag-back kuno si Senator Bongo. Nag-back out. O nag-back out ay confirm na. Pruti, dyan ay pa. Hindi na-release na ni kay iba na-release na to mo. So meaning, diyan, usisaon sa diinta ni mga usisa naman sa pagka-presidente. Nis ako ang unang batch ginpili nila kay siling 75 up lang kuno sang may nagreklamo panubuan nila sa barangay Kudangdang sa barangay Kudangdang hindi man nila ihatag CP number ni kapitan sila parehas man sa inyo dura upaw lang niya
Nga hindi pagyatag, sinong ngalan sang kapitan nyo dabe, manawagan tada ba kung may mga cellphone number da nga kilala sa taga Kudangdang da. 256 amo na nag-abnormal bata ni tita kay kinawatan ginapakaon niya. Oh. Sino ning ginatumod yaman? Ha? Amo na kay nag-abnormal bata ni tita kay kinawatan ginapakaon. Sino ni? Wow, dayaw ko bla sa imo ya kwan. 256 273 good PM sir, mati lang kami dia sa Granada ni. Oh, wow. Te kamusta na da, nakakadto na kamo kay Konsehal Dindo Ramos da. Good evening sir, dugangan namon utang nila sa Sinico, lamin kabayad sang kuryente. Oh. Okay. 650 haladlukan tower na nung Ray kay puno demonyo ang sulod sina. Hihihi. Hindi na si Bingkay undefeated nong sige gani. Okay. 819. Okay, dali lang. 819 tanawon tani. Good PM Igore ang magnanakaw na kanta iya na sang asin. Butsoy ni sang barangay bata. O sige, Butsoy, thank you. Amo nang gusto ko, butangan yung ngalan, kung diin ka mo. 132, sobra-sobra ng pagsaka sang sweldo sa mga pulis. Very unfair gina sa iba ng mga government employees sa higher grade ang qualification like lawyer, judge, accountant, scientist, doctor, daw ang pulis pinasulabi ni Duterte para sa iya interes. Okay? Unfair kay ang ginagamit nga pundo sang gobyerno kag indi personal na kwarta ni Duterte. Wala hostisya sa sweldo hanay sa hanay sang gobyerno. May salary standardization law binasura ni Digong para sa mga pulis, protector niya. Ang lain kay pinabayaan niya lang ang mga legislator ta. Okay? May punto ni siya. 078 sinuman bi politiko magpapili kung hindi tungod sa pundo nga kalawaton kag sinuman bi magpulis kung gamay ang sweldo. Sige. Sige. 2 minutes na lang. Ba may nagingagaw pa 3. Bunong damo-damo akon kuan ba? 552 Tatay Re, sino naman ang iloy mo? Ang balon ko ang tawo nga hindi pagbaklon ang karabaw kag kabayo kay basi kinawatan ina. Mahayo gabilang sa tanan, pati na sa mga kawatan. EBB sa 2022, wala pula sa lista. Salamat gid. God bless pamirsa pasaw. 679 mga follow-up sa grabe ba. Tito ang ngalan sang kapitan sang Kudangdang, Kapitan Ulano na tama na ka dasig sa si Kabansika April ni. Kabansika April. Sige. Sinuda ang nakakilala sa kapitan sa Kudangdang, no? Kap, taga Ikwabi, good PM sir Ray, monitor lang ko di Edward ni sang bago. Sige, ba taga bago man, no? May nga po na. Si Tita Bing, tumboy na. As Tita mo Bing, tumboy. Hala, sige. Why natatay ba? Nagakurap na. Ay, sa pakunda lang kamo yan. Mubulit. Sa Martes nga edisyon sa atong platuntunan mga kabyanan. Iban asta su. Ti ari na. Hindi wala na. Buwas naman ta kita nay. Ilang nga kama. Pro luandan ta kami announcement parte sa bagyo ni sa kay kwan na. Kan nakita Bagyong sino ni si
kalipat na ko. Arasin. Bailan da, along lang ta ha. Pakitungod ara Preparahan sa baybayon kag sa mga bukid-bukid lapit suba. ang imong Monitor gid kamo. na lang sa kagaw. Sa gihapon ginaupdan kita ni Chief Engineer Gliss Takang, Dagid ka Engineer Nonong de los Reyes, Engineer Ray Ikang, kadamo pa ang aton nga Scout Ranger, makit di mabalaan ang oras. Commander Nunes Saldavea. Di Kubos ninyong alagad, ALEJANDRINO. Mayong gabi sa inyo tanan. Bye-bye. Panganegosyo sa China. Kung ano ang ginbuhat mo sa mga kubos, ginhimo mo sa akon. Sa nagakatabo katulad sang bagyo, DYKB. pagpupok sa bulwa. DYKB. Mano po, a traditional Filipino gesture, a sign of respect to our elders. The power of the word please and thank you. More than just pleasantries, they're necessary to show respect and appreciation, much like wearing a mask. This is Newsnight, where we go above and beyond the headlines. I'm Pia Ontiveros. Tonight on the program, officials move tens of thousands of people to safer ground in the Visayas and Mindanao as Typhoon Odette batters the central and southern regions. The government ramps up its vaccination drive by planning to reduce the interval between the second and booster shots as officials confirmed the presence of the Omicron variant. And excitement builds up for tomorrow's Miss World coronation, with the country's bet considered as among the top contenders. Typhoon Odette batters parts of the Visayas and Mindanao. Strong winds and rains felt before Odette first hit land in the resort island of Siargao in Surigao del Norte at past 1 this afternoon. In Surigao del Sur, a video the Philippine Ports Authority shows strong waves in the port of Surigao City. The second landfall took place less than 2 hours later in Dinagat Islands. The recent one was in Panaon Island in southern Leyte over an hour ago. Over 6,000 families in parts of Leyte, Samar, and Biliran Islands left their homes yesterday to safer ground. People were also evacuated in Cebu. Let's get more details from our Cebu-based correspondent Dale Israel. Dale, what can you tell us? Yeah, most of the individuals you mentioned are residing in coastal villages which are exposed to deadly storm surges. In the list are families from the towns of Aluginsan, Santa Fe, Sogod, and Sibonga, as well as from the towns of Pilar and Tudela in the Camotes Island group. In Santa Fe, at least 66 families residing near the coasts of Hilantagan Island were evacuated last Wednesday night. In Cebu City, the effects of Typhoon Odette is minimally felt during noontime today, although the city is placed under signal number 3. Light rains began in the morning with a few gusts of winds. A total of 6,000 individuals were evacuated in riverside dwellings in Cebu City. Work in both government and private offices in Cebu province have also been suspended in anticipation of Typhoon Odette's landfall. Cebu Governor Gwen Garcia also ordered suspension of work today until Friday, except for essential offices. There are no major incidents so far reported at the PDRRMO at the capital as of this afternoon. Meanwhile, the Mactan Cebu International Airport reported a total of 29 flights canceled as of today. Public transportation is still operational. Power supply is still stable, at least here in Cebu City as of now, although there are already reports of outages in the southern parts of Cebu late this afternoon. Pia, strong winds and howling winds are already felt here, but only light rains are experienced in Cebu City. Back to you, Pia. Dale Israel there reporting from Cebu City.
At 5 this afternoon, Odette maintained its strength over Liloan, southern Leyte. It has destructive winds of 195 kilometers per hour near the center and gusts of up to 270 kilometers per hour. Signal number 4 up in southern Leyte, the southwestern portion of Leyte, Bohol, the central and southern portions of Cebu, the central and southern portions of Negros Oriental, and the central and southern portions of Negros Occidental. In Mindanao, the same warning signal raised in Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao, and Bukas Grande Islands. Signal number 3 covers Cagayan-Sillo Islands, the rest of southern portion of Leyte, the northern portion of Cebu, the rest of Negros Oriental, Siquijor, the northern portion of Negros Occidental, Guimaras, the southern portion of Iloilo, and the southern portion of Antique. In Mindanao, signal number 3 also up in the northern portion of Agusan del Norte and the northern portion of Surigao del Sur. Signal number 2 is up over Albay, Sorsogon, the Mindoro provinces, and mainland Palawan. Same goes for northern and eastern Samar, Biliran, and parts of Leyte, Cebu, Misamis Oriental and Occidental, and Camiguin. Damaging winds and heavy rains expected in these areas in the next 24 hours. Catanduanes, the Camarines provinces, Marinduque, Batangas, as well as parts of Davao, Lanao, Zamboanga, and Bukidnon under signal number 1. No new Omicron cases so far as authorities find all 8 primary close contacts of the first 2 persons who tested positive for the highly transmissible variant. Caroline Bonkin tells us more. So far, health officials didn't find an additional case of Omicron as they backtrack the close contacts of the first 2 patients with this highly transmissible variant. The first Omicron case, a Filipino from Japan, was seated at the business class of a Philippine Airlines flight on December 5th, with only 1 other passenger with him. This close contact tested negative for COVID-19. The second Omicron case, meanwhile, a Nigerian national, had 7 close contacts on board Oman Air on November 30th. 6 of them were negative for COVID-19, while the test result for the 7th passenger is still being verified. Airplane passengers seated 4 rows in front, at the back, and both sides of the COVID patient are considered close contacts. Yun pong sa Japan, nagaling sa Japan na returning overseas Filipino, he was seated in the business class at isa lang po ang kanyang close contact. Yung sa foreign national, siya po ay nakaupo sa pinakalikod. 7 tao lang po yung nandun around him, no, na ma-identify as close contacts. 6 of them were verified to have negative results, kaya po pinauwi na po sila. She says, while not all passengers on the flight are considered close contacts, there's no need to panic since all of them were tested prior to departure, have been quarantined, and tested again upon arrival. We do not need to fear. Nakapag-quarantine po sila lahat ng 5 araw, tinest po sila bago sila umuwi. Meaning the chances, no, na meron po pa silang sakit at umuwi sa community ay napakaliit na po dahil nagawa po natin yung mga guidelines na dapat po nating sundin. But for an infectious diseases expert, it's better to find the other passengers and all those the Omicron patients have had possibly contact with. The contact there may not just be inside the plane. There may be contact prior to boarding and then during the time that when these 2 passengers were around on that plane, so we don't know. So to be safe, all of those inside the plane should be tested and contact traced. At this point, the health agency says there's no need to shut the country's borders. So, ang pinaka-importante, maisara po natin ang ating borders sa mga bansa na mayroong local transmission. Ibig sabihin, kumakalat na po yung sakit sa kanilang bansa. Ang kailangan natin, maging cautious tayo. Ang kailangan natin, walang complacency ngayon. As of Thursday, 79 countries have reported at least 1 Omicron case, 34 of which have suspected or confirmed local transmission. Caroline Bonkin, CNN Philippines. Flag carrier Philippine Airlines helping the government trace passengers who were on the same flight as the returning overseas Filipino found with the Omicron variant. PAL spokesperson says an email about the health department's contact tracing efforts was sent to all passengers. They were required to register to the online platform One Health Pass before the flight. The carrier adds the pilots and crew are all in good condition.
While authorities work to prevent the spread of the Omicron variant, the country logs fewer than 300 cases for the third straight day. 289 fresh cases were recorded this afternoon. The nationwide tally stands at around 2.8 million. Recoveries rose to over 2.7 million, with 380 more patients getting well. Only 47 new fatalities were reported, but the health department says 4 laboratories were not operational, while 3 failed to submit data. Total deaths are now almost 50,500. Coming up on Newsnight, vaccine experts are set to recommend a shorter gap between the second dose and the booster shot. And petitioners, as well as Bongbong Marcos's team, have one last chance to make their case before the poll body decides on a motion to cancel his 2022 presidential bid. More after the break. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipino. Kidimiti sarap ng Pure Foods ready-to-eat spaghetti. Easy to prepare even for kids. Ngayong Pasko, kasama ang sarap ng pamilya. Ahon, bangon, sulong. Ahon, bangon, sulong. Pangarap ng bawat Pilipino. Hangarin ng Northern Cement. Ahon, bangon, sulong. Pinalaki ng Northern Cement ang kapasidad ng kanilang planta para steady ang supply ng sementong tigasin. Northern Cement Max Plus, Supreme at Max Pro. Ahon, bangon, sulong. Bawat patak, may sarap, may lakas, sulit. Red Horse Beer. Ang tatay ko, ginawang ligtas, panatag at maayos ang buong bayan. Wala yan sa tatay ko. Ibinalik ang ganda ng Boracay. Mas magaling yung tatay ko. Nakamit niya ang kapayapaan sa Mindanao. Ang tatay ko sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Ang tatay ko. Tatay ko. Ang tatay ko? Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Taas noo nating pagmalaki, tayo ay Pilipino. The future looks bright in the north. Come December 2022, the Metro Rail Transit Line 7 is aimed to be completed by SMC Infrastructure. Also known as MRT Line 7 or MRT7. This line will be 22.8 kilometers long with 14 stations that can accommodate up to 650,000 passengers daily from Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan and vice versa. It is expected to reduce travel time down to approximately 35 minutes one way.
With a total of 36 train sets or 108 train cars being procured from South Korea Hyundai Rodam, this rail will connect MRT-3 and LRT-1. Housing the trains is not a concern, as SMC's depot can hold up to 150 trains for future capacity expansion. As for the performance, factory acceptance testing for the initial 6 train sets or 18 cars was also conducted in South Korea. Once completed, MRT-7 is seen to offer a faster and safer means of transportation and spur economic growth in the northern part of Metro Manila and the province of Bulacan. It is day 2 of the second national vaccination drive for some areas, and the government is rushing to inoculate as many as possible after 2 Omicron cases were found in the country. Officials also likely to approve shortening the interval between the second and booster doses, as the new variant may infect more people, including the fully vaccinated. Tristan Odalo has more. Fisherman Eric Villaflor will be home with his family in Mindoro for Christmas. After spending months at sea, Eric says he wants to get the COVID-19 vaccine to protect his family. He was among the first to get the one-shot Janssen vaccine in the town of Subic in Zambales province. Gusto ko na rin po umuwi sa Mindoro po kasi po lumalaot kami. Kaya ngayon lang po nakapabakuna. After hearing that the Omicron variant is in the country, 61-year-old Sylvia Masilla immediately went to this vaccination site in Subic for her COVID-19 shot. Sylvia says it took her time to decide as she prefers the one-shot vaccine. Kasi po inintay ko lang yung pagkakataon na makakalabas ako doon sa bahay ng anak ko kasi nga ako nagbabantay ng anak. Ngayon sabi ko, kayo muna mauna. Hintayin ko na lang ako pag mayroon Johnson & Johnson, doon ako magpababaksin. High-ranking government officials were in Zambales to check on the second round of the mass vaccination program. Health Secretary Francisco Duque urges local government units to fast-track the Bayanihan Bakunahan drive now that the highly transmissible COVID-19 variant is here. This is also the pandemic of the unvaccinated. And this is going to be a big challenge for all of us. So we need to push this vaccination as aggressively as we can. The government is optimistic of reaching its target to inoculate 2.3 million people daily under this program. Kasi nga yung ating mga ibang regions nakafocus ngayon sa paghahanda sa bagyo. Kaya intindihin natin yung sitwasyon nila, hindi natin inaasahang. And while the new variant is a cause for concern, officials say the public should remain calm and observe minimum public health protocols. The Pandemic Task Force is also recalibrating strategies against the new variant. Nagkaroon tayo ng mga major inventories kung ilan ang ating healthcare workers, ilan ang ating mga ICU beds, ilan ang ating mga tinatawag ward beds. And we recommended na, considering na nandito na yung Omicron, we really advise the LGUs to again revisit their preparations. With the entry of the Omicron COVID-19 variant in the country, health officials say that it's a race against time to administer COVID-19 booster shots as an added protection. The government says that it is expecting to issue a decision on administering booster shots 3 months after the second dose next week. In Subic, Zambales, Tristan Odalo, CNN Philippines. The Commission on Elections is getting closer to deciding whether to allow Bongbong Marcos to run in the 2022 presidential race after it ordered his camp and the first group of petitioners challenging his bid to file their final response to the case. Both camps given until December 20th, Monday, to submit their memoranda. The first of multiple petitions against Marcos seeks to cancel his certificate of candidacy because of his 1995 tax conviction. Meanwhile, COMELEC's Second Division rejected the petitioner's request for the poll body to summon Marcos's tax records, as well as the plea of his lawyer to conduct face-to-face hearings. COMELEC says granting their requests would only cause further delays in the case. President Duterte has officially unveiled 6 new train sets for the upcoming MRT-7 in Quezon City this afternoon. The rail line is funded and built by San Miguel Corporation. These train sets, which were acquired from South Korea, will traverse 14 stations from North Avenue in Quezon City to San Jose del Monte in Bulacan. SMC President and CEO Ramon Ang says the MRT-7 is expected to serve around 300,000 passengers
in its first year of operation. It will connect the existing LRT-1 and MRT-3. MRT-7 will decongest traffic, make our cities more accessible, and boost economic activities. These trains represent glimpse into a better future for all of us. And we at San Miguel are committed to help our country get there by helping put in place projects that will sustain economic recovery, spur the growth of local industries, and create more and better jobs for our people. Currently, the project is about 56% complete. Test runs scheduled for December next year. Straight ahead on Newsnight, 1 day left until this year's Miss World is crowned, and so far, Tracy Maureen Perez has made win after win in pre-coronation challenges. And Yahoo reveals which celebrities and athletes caught Filipinos' attention in 2021. Keep it here on CNN Philippines. Pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. Love is all about time. Di minamadali ang pagpapasarap. Like the love in every Pure Foods ready-to-eat. Slow-cooked and ready in 8 minutes. Para may time ka sa mga mahal mo. Because love takes time. For my babies, only vet-approved Nutri-Chunks puppies. The only one with active boost and prebiotics na Pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow strong and healthy. Happiness! Listo, ganado sa Nutri-Chunks puppies. Make a splash at mealtime with Pure Foods Seafood Delights. 100% real seafood goodness. Ready to serve in minutes. Pure Foods Seafood Delights. It's so easy. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. We are a direct selling company and our vision is sharing prosperity globally through entrepreneurship. We have done great sharing prosperity in the Philippines. We have conquered the pandemic. Every year we have grown our business and we're excited to venture outside of the Philippines starting next year. When the first lockdown was announced, we were affected also. We have a lot of people dependent on us, on the business that they have in iFern, and we needed to find a way to conquer. We needed to shift what we were doing offline, online. So we were able to continue. The creature that will survive is not the strongest, it's the most adaptable. And we were able to adapt as a company. The winner in the vitamins and supplements category is Fern D. We're so happy to receive our third World Branding Award in a row. We're fortunate that our world-class vitamin D, Fern D, is being promoted by World Health Organization. During the awarding, we're fortunate to know that we're the only vitamins that was awarded. iFern Corporation from the Philippines. Congratulations to all. Maraming kumpanya nahirapan. They had difficulty during the pandemic, and there are companies that were able to inspire. And we're fortunate that our growth has been recognized, and we are the only awardee for growth from the Philippines. My big crazy dream is for iFern to be the first globally known Filipino brand. That's the company that grows successful entrepreneurs. My hope is for other entrepreneurs to be inspired by what we have done. Kung kaya namin gawin, kaya nyo rin.
If an ordinary Filipino company like iFern can do it, you can do it also. Small investment, unlimited returns, that's what we promise. And all of our products are world-class and affordable. And according to my AIM professor, that's a deadly combination. And that's why we were able to beat the pandemic. Sa 2021! Sa iFern tayo yayaman! Thank you! Uy! Salamat! Nagyaya ka na uli! Salamat! Liquor Valley Lifted! Salamat! May bago tayong tropa! Salamat! Tayo ay buhay pa! Salamat sa Primera Light na iyanikman! Primera klase ang Primera Light ituman! Salamat, Spring! Excitement is building for Miss World with a new queen set to be crowned tomorrow. The country's bet, Tracy Maureen Perez, made a pre-coronation milestone for a good cause. Tracy entered the top 5 of the Beauty with a Purpose round, which supports humanitarian projects. The pageant body will fund Tracy's project Para Kay Nanay for single mothers in Cordova, Cebu. The Philippines also has a spot in the top 30 after Tracy's win in the head-to-head challenge. Catch the much-anticipated coronation night in Puerto Rico on CNN Philippines tomorrow at 8:30 a.m. with a replay at 10 in the evening. Before 2021 ends, Yahoo tells us what caught Pinoy's interest this year. Manny Pacquiao emerged on top of headline searches in the country under the online portal's Year in Review release. Yahoo cites the boxing champion's loss to Yordenis Ugas and his presidential campaign as the reasons he's in the #1 spot. Meanwhile, Bea Alonzo came out as the most searched female celebrity following her much-talked-about transfer to GMA Network. The Korean Wave's takeover this year could also be seen in searches. Korean actor Lee Min-ho took the top spot for lookups among male personalities. K-drama stars Yoon Bin and Ji Chang-wook also made it to the top 10. The past few days have been talking about energy efficiency and how consumers can help conserve energy. But since energy sources are limited, where does the Energy Department look for other supplies? We'll give you the report on renewable energy in a short while. It is 9 days to go before Christmas, and that is it for now. Join me again on News.ph at 7 p.m. I'm Pio Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. Energy efficiency and conservation talks about behavior, choices of appliances, the designs of buildings to be more efficient as far as cooling, lighting, and other systems are concerned. And conservation is basically saying to everyone that we have to know how to save. We have to know how to conserve or prepare the energy for when it will be utilized. Yan ang tinuturo ng energy efficiency. Ang renewable energy ay nakakatulong sa pagdagdag ng supply sa pangangailangan ng ating bansa. Meron tayong geothermal, hydro, solar, wind, and biomass project. It really helps in securing our electricity supply requirement for the coming years. And that's why ang Department of Energy ay nagtala ng target na dapat magkaroon tayo ng 35% share ng renewable energy sa power generation mix natin by 2030 at more than 50% by 2040. Marami tayong nakita mga paraan para mag-provide ng electricity dun sa mga unserved areas natin. But with the promulgation natin ng energy efficiency and conservation, particularly yung batas, nagkaroon tayo ng avenue na parang meron tayong nakikitang extra power na ngayon ay pwedeng maging available para dun sa ating mga communities na hindi pa nabibigyan ng kuryente. Ano ang nakitang epekto ng kasulukuyang pandemya sa mga industriya na nagsaserbisyo ng kuryente sa bansa?
At ano ang naging parte ng Department of Energy para masiguro na hindi mahadlangan ang serbisyo ng enerhiya sa aming consumers? Ano ang ginawa ng Department of Energy para maibsan yan? Unang-una, ang kailangan ng Department of Energy is to ensure the continuous reliable service. So, dapat mabawasan yung mga brownouts. So naglabas tayo ng iba't ibang advisory para mapanatili natin na continuous yung ating serbisyo ng kuryente. Kahit pa na-lockdown yung mga areas, dapat may mga tao ang mga planta, may nagme-maintain na ng mga linya, at available yung ating mga service technicians kung magkakaroon ng brownout. Anong masasabi ng Department of Energy sa programa ng Department of Agriculture na digital farming? Gumagamit ito ng solar panel para makatipid sa konsumo ng enerhiya o kuryente. Sinusuportahan ba ninyo ang ganitong uri ng proyekto o ng inisyatibo? Yes, isang magandang example yan na kung saan ang renewable energy ay makakasuporta sa ating mga producer or agricultural producers. We really encourage electricity consumers to really engage in the renewable energy development. Magkapatid kasi yung renewable energy at energy efficiency and conservation. At ang palagi namin sinasabi na walang ibang renewable energy kundi ang energy conservation. So yon ang isang magandang panuntunan na sana sabihin nga natin na yung ating energy conservation hindi naman talaga pagtitipid kundi wastong paggamit ng kuryente. At kung makasanayan na natin yan ang tinatawag nating energy conservation is a way of life. This program is brought to you by Ang tagdumalahan kag mga katapos ang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang ininga pagpanamyaw ginadulong sa inyo sang masunod. Raming's Meat Shop na hamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Miss Merceditas Ditas Montilla and Family kag Congresswoman Marilu Arroyo sang Quinto Distrito, Negros Occidental. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda! Commission on Elections will release the final list of candidates for 2022 soon. Thousands are expected to vie for just 8,000 positions, some 67 million expected to cast their votes. If they all vote, that'll be the biggest turnout in history. Setting aside all the drama among candidates, whoever succeeds President Duterte will inherit an economy crippled by a global health crisis in a country said to be the worst place to be during the pandemic, and politicians either busy forging alliances or changing teams, and the voting public divided, decided, undecided. This is the political landscape for May 2022. Good evening, I'm Pia Ontiveros. Welcome to your weekly political appointment fix, politics as usual. Our first guest tonight, sociologist Nicole Curato, joining us live from London in the United Kingdom. Hi, Nicole. Thank you very much for being with us. Let's begin with what happened today. PRRD, President Duterte withdrawing his senatorial bid. A surprising, in a way, turn of events. Pero at least, hindi ba, parang tinutuhanan ng mag-ama na no two Dutertes will run for a national position, Nicole. What do you think? Well, good evening, Pia, and thanks for that, right? And I think what happened today really is a reminder that
even though we think that the 2022 presidential elections will be a different elections, I think the reality is the national race is simply just a continuation of politics as usual, right? So I think the biggest change in this election is, of course, we have a labor rights activist running for president. But in many ways, this election is also a comeback election. So aside from President Duterte still playing his old games, we also can see the traditional political alliances taking place. So if anything, this election is not so different. It's an election of comebacks. President Arroyo, President Estrada forming a grand coalition to support the children of former presidents. So, Pia, our lives may have been transformed by the pandemic, but our political elites are behaving as if the pandemic never happened. Politics and elections as usual, sadly. But, it's not really surprising also, no, Nicole, in the sense that he joined the presidential race in 2015 and, that threw off a lot of people. Not very many people expected that, no, when he subbed for Martin Dino. So, it's not like hindi tayo sanay sa kanya, right? Yes, absolutely. Although I think what's fascinating about the 2016 race when President Duterte ran for office is he portrayed himself as a crisis president. So in many ways, my own field research, I was observing communities in Tacloban, surviving Typhoon Yolanda, and many of them look to President Duterte as exactly the president that we need to address crises like mega disasters. And I think what's fascinating in this elections is parang hindi na tuloy yung ganong klaseng personality ni President Duterte of being able to assert that you need someone who can be a crisis leader. And I think we can see that with many candidates. A lot of them are talking about unity or talking about governance, but the emphasis on crisis, parang hindi nag-stick yung ganong klaseng legacy ni President Duterte when he was still running in 2016. Crisis management, something that should have come to the fore because, well, we are in a crisis, this pandemic. But let's talk about, we don't have Bongo anymore in the mix, no, for the presidential race. What will this mean for that race? But let's zero in because, a week or two ago, I had this as a topic, yung presidential anointments and what they mean. And both Ronnie Puno and Malutikia were talking about how important it is na hindi lang yung anointing, the one who is anointing ang popular, pero pati yung, yung ina-anoint niya, no? So now the question is, if Bongo isn't running, who is President Duterte going to be backing this time around? Because PDP Laban and PDDS, yung kanilang partido, wala namang standard bearer. Yes, actually, yun din yung fascinating because there will be no candidate who will consistently defend the legacy of the Duterte administration. So it also reminds us of the power of a seemingly strong president in the form of President Duterte. It can actually be diminished towards the end of his term. So unlike 2016, where we had someone like Mar Rojas defending the Aquino administration and promising to continue the legacy of the Aquino administration, I think with Bongo out of the race, we'll wonder to what extent will these candidates who are sort of associated to President Duterte, to what extent will they defend the policy? Kasi parang so far we have people like Isko Moreno, Ferdinand Marcos Jr., who will say there are some good things about this administration, but will not really defend it the way Mar Rojas defended the Aquino administration. So to me, that will be fascinating. To what extent will the Duterte legacy be defended in this race? Would it be strange if, or weird even, if President Duterte would choose Bongbong Marcos, for example, to anoint or to support, given that he had attacked him as a weak leader among many other things? It will definitely be weird, but I think by now we're used to that weirdness. Okay. And since we don't have any more Rodrigo Duterte on the ballot for the senatorial race, what is this going to mean for the senatorial race? I would love to say that this opens up the senatorial slate to more progressive and new candidates, fresh voices. But unfortunately, Pia, that is not the case, right? So if we look at the front runners in the Senate, these are still old names. So
the race, even if he's not a viable or he's not a contender anymore. It's not as if him dropping out will open up space for new voices. If anything, it will be the same Senate composition. And to that extent, we can't really expect that much change. Back to the presidential race now, BBM, Bongbong Marcos, doing very well in pre-campaign surveys. And, many questions about paano pa kaya pag pagkampanya na, no? How is he going to fare in the surveys during the campaign? And bakit kaya, no? Is there this real nostalgia for the Marcos years? Is there democracy fatigue? Is this going to be a referendum on EDSA 1986? I would love to say that it is, but actually when we study how ordinary Filipinos view this on the ground, really the perspective of this election is very practical. Which candidate will give us jobs next time? And this is also the reason why the Marcos appeal is there, because of course, there's a lot of discussion on historical revisionism, but I think what is equally worth monitoring here is the gray area. Like, for example, when they talk about the achievements of the Marcos administration during the dictatorship, and they want to replicate that now, in a way, BBM establishes the track record of his family for the Masagana program or the Research Institute for Tropical Medicine. But if we observe how they construct that argument, doon medyo nagiging tricky. So, for example, they will claim that the Research Institute for Tropical Medicine was created by an executive order in 1981. That's not necessarily a lie, but it's also not accurate because it's the Japanese government that paid for that laboratory. So, kaya napaka-exciting ng story, the way BBM and his team construct the story, is because it's not entirely unfounded, but they try to establish that track record to make a case. And I think that is how they bridge the claim na eto yung legacy ng Marcos administration, we can replicate it today. And I think this is where vigilance really has to be heightened because we're talking about disinformation a lot, but also we have to be careful with how these narratives are constructed because these narratives have an appeal. A penchant for attributing what happens during an administration to that administration, but hindi lang naman yan sa Marcos, lahat naman natin ng administration. Anyway, Nicole, thank you very much. Is so normal, right? Thanks for being with us in this first part of the show. We're going to speak to you later on. We'll be back after a quick break. Stay tuned. Welcome back. This is Politics as Usual. Our second guest, COMELEC spokesperson James Jimenez. Good evening. Sir, ang daming ganap ngayon sa COMELEC. Hindi lang yung announcement nyo that you're moving things back a bit, you're recalibrating the schedule. But of course, as we all know and saw, President Duterte withdrawing his candidacy for certificate of candidacy for senator, and Bongo formalizing that withdrawal of his candidacy for the presidency. But before that, so James, itong recalibrated schedule, no, what will this mean in terms of finalizing and printing the ballots? Mag-move back din ba yon? Yeah, yung ballots, we don't expect that to move because exactly that we're moving the deadline for releasing the official list of candidates. What's happening is basically we're loading all of these names into our system already, but we will be able to edit out the names that will be eventually removed kasi nakasuhan sila for nuisance. So, yung process ng paghahanda for ballot printing, it's still ongoing. Okay. It's just that the official list isn't released yet. So, if you can imagine it, if you can imagine it, it's basically we're putting in all of the names right now so that we're not waiting for a final list. We're just putting in all of the names. And then as we get closer to printing day, nababawasan yan, right? As these decisions come out. So that way, we're still gonna make the timetable for ballot printing. When is printing day? We're expecting to start printing by January 15. Okay. Which disqualification cases were you referring to? Like which particular nuisance candidate for what position? President, VP, senator?
Well, for party the list? most part, it's for presidential candidates. No, we have a lot of cases against presidential aspirants because obviously, well, we have 97 presidential aspirants. Yeah. So a majority of them have nuisance cases filed against them. Yeah. Well, Bongbong Marcos himself has quite a bit of a number of cases on his hands. That's right. Can you look into your crystal ball and tell us what's going to happen there? No, you can't. Well, one particular case that we're, I think, closing in on in terms of a decision would be the very first one, where you have a cancellation of COC case filed against him. We're really expecting movement on that very soon because the preliminary conference has been held, and if I'm not mistaken, the parties would have submitted their written memoranda, if not yet, then very soon. This means that it will be submitted for resolution fairly quickly. As for the rest, I guess there are still some cases pending in the other divisions. Right? So the first case was in the second division. So there's another case in the first division. So they're still talking about the possibility of consolidation. Of course, no clear indications yet that there will be any consolidation. So that might take some time. Is it possible that a decision, any of those cases can come out before Christmas? Before Christmas Day, for example, or before the New Year? Well, I don't know that it's going to be something that's going to happen, right? We're going to release a decision on Christmas Day or before Christmas, again, considering the issues involved. But I'd just like to point out that some of these cases are disqualification cases, right? So disqualification cases normally do take some time. It's the cancellation cases that, if anything is going to come out before Christmas, that would be it, no? The cancellation cases, because those are fairly easy to resolve. Yeah, printing day for the ballots, January 15. So even if a decision in any DQ case comes out after that, and someone has to be, someone's name has to be removed from the ballot, then how are you going to do that? Well, if the ballots are starting printing, and the disqualification case is resolved and it's adverse, then the name really stays on the ballot. It's just that the votes that are given to that particular name would be considered stray votes. So again, the ideal situation is that everything that needs to be removed should be removed before January 15. But again, this does not always happen. 97 candidates for president, like you said, minus what, 90 or 91? And therefore, only 7 or 6 will remain. Well, I think right now we're about, in the ballpark of around 15 candidates left standing. So that might still be a huge number of candidates for president. Wow. And senators, you only have 12 seats up for grabs, 12 seats, no? So ilan ang maglalaban-laban? Well, mukhang 50, no? Around 50 is the number that we're probably closing in on. When you talk about the senatorial race, I remember I used to cover NAMFREL, no, every election, and especially nung manual pa ang elections natin, which is a long time ago. I'm not sure that this generation of young people remember that. Pero at that time, no, pinag-uusapan doon yung fill-up rate because syempre dahil manual ang pag-fill up ng balota, talagang kailangan isulat mo yung pangalan, ano? At the time, fill-up rate is 6 to 8 to 9 out of 12. Is there any way that we will be able to what was it in 2010 and 2016, and what are we looking at for 2022? Is there some way that we can find out? Well, mas mataas ang fill-up rates with automated elections, right? In fact, one of the dangers of automated elections is overvoting. People tend to be, shade happy. So that's actually the bigger challenge. But in terms of fill-up rate, we've seen an increase in fill-up rate because it's a little easier to do that with automated ballots. Okay, we're going to wrap up this segment, but my last question is, President Duterte saying, kayo sa COMELEC, kayong in charge. Can you do anything about all these motorcades, gatherings, sorties, rallies of, all these candidates? Because precisely, we're in the middle of a pandemic. Right. Well, in fact, naglabas na kami ng campaign guidelines. So we've already released campaign guidelines. The problem, Pia, is that these campaign guidelines will not take effect until the start of the campaign period, which means right now, when it's still not the campaign period, the authority to really prevent these things from happening lies with someone else.
So in other words, it is a free-for-all at the moment until the campaign begins in February, like you said. James Jimenez, thank you very much. You're going to join us in the last part of the show together with Nicole Corrato. More from our guests when we return. This is Politics as Usual. Welcome back. This is Politics as Usual. Our second guest, COMELEC spokesperson James Jimenez. Good evening. Sir, ang daming ganap ngayon sa COMELEC. Hindi lang yung announcement nyo that you're moving things back a bit, you're recalibrating the schedule. But of course, as we all know and saw, President Duterte withdrawing his candidacy for certificate of candidacy for senator, and Bongo formalizing that withdrawal of his candidacy for the presidency. But before that, so James, itong recalibrated schedule, no, what will this mean in terms of finalizing and printing the ballots? Mag-move back din ba yon? Yeah, yung ballots, we don't expect that to move because exactly that we're moving the deadline for releasing the official list of candidates. What's happening is basically we're loading all of these names into our system already, but we will be able to edit out the names that will be eventually removed kasi nakasuhan sila for nuisance. So, yung process ng paghahanda for ballot printing, it's still ongoing. Okay. It's just that the official list isn't released yet. So, if you can imagine it, if you can imagine it, it's basically we're putting in all of the names right now so that we're not waiting for a final list. We're just putting in all of the names. And then as we get closer to printing day, nababawasan yan, right? As these decisions come out. So that way, we're still gonna make the timetable for ballot printing. When is printing day? We're expecting to start printing by January 15. Okay. Which disqualification cases were you referring to? Like which particular nuisance candidate for what position? President, VP, senator? Well, for the most part, it's for presidential candidates. No, we have a lot of cases against presidential aspirants because obviously, we have 97 presidential aspirants. Yeah. So a majority of them have nuisance cases filed against them. Yeah. Well, Bongbong Marcos himself has quite a bit of a number of cases on his hands. That's right. Can you look into your crystal ball and tell us what's going to happen there? No, you can't. Well, one particular case that we're, I think, closing in on in terms of a decision would be the very first one where you have a cancellation of COC case filed against him. We're really expecting movement on that very soon because the preliminary conference has been held. And if I'm not mistaken, the parties would have submitted their written memoranda, if not yet, then very soon. This means that it will be submitted for resolution fairly quickly. As for the rest, I guess there are still some cases pending in the other divisions. Right? So the first case was in the second division. So there's another case in the first division. So they're still talking about the possibility of consolidation. Of course, no clear indications yet that there will be any consolidation. So that might take some time. Is it possible that a decision, any of those cases can come out before Christmas? Before Christmas Day, for example, or before the New Year? Well, I don't know that it's going to be something that's going to happen, right? We're going to release a decision on Christmas Day or before Christmas. Again, considering the issues involved. But I'd just like to point out that some of these cases are disqualification cases, right? So disqualification cases normally do take some time. It's the cancellation cases that, if anything is going to come out before Christmas, that would be it, no? The cancellation cases, because those are fairly easy to resolve. Yeah, printing day for the ballots, January 15. So even if a decision in any DQ case comes out after that, and someone has to be someone's name has to be removed from the ballot, then how are you going to do that? Well, if the ballots are starting printing and the disqualification case is resolved and it's adverse, then the name really stays on the ballot. It's just that the votes that are given to that particular name
would be considered stray votes. So again, the ideal situation is that everything that needs to be removed should be removed before January 15. But again, this does not always happen. 97 candidates for president, like you said, minus what, 90 or 91? And therefore, only 7 or 6 will remain. I think right now we're about, in the ballpark of around 15 candidates left standing. So that might still be a huge number of candidates for president. Wow. And senators, you only have 12 seats up for grabs, 12 seats, no? So ilan ang maglalaban-laban? Well, How many candidates do you have? mukhang 50, no? Around 50 is the number that we're probably closing in on. When you talk about the senatorial race, I remember I used to cover NAMFREL, no, every election, and especially nung manual pa ang elections natin, which is a long time ago. I'm not sure that this generation of young people remember that. Pero at that time, no, pinag-uusapan doon yung fill-up rate because syempre dahil manual ang pag-fill up ng balota, talagang kailangan isulat mo yung pangalan, ano? At the time, fill-up rate is 6 to 8 to 9 out of 12. Is there any way that we will be able to what was it in 2010 and 2016, and what are we looking at for 2022? Is there some way that we can find out? Well, mas mataas ang fill-up rates with automated elections, right? In fact, one of the dangers of automated elections is overvoting. People tend to be, shade happy. So that's actually the bigger challenge. Yeah. But in terms of fill-up rate, we've seen an increase in fill-up rate because it's a little easier to do that with automated ballots. Okay, we're going to wrap up this segment, but my last question is, President Duterte saying, kayo sa COMELEC, kayong in charge. Can you do anything about all these motorcades, gatherings, sorties, rallies of, all these candidates? Because precisely, we're in the middle of a pandemic. Right. Well, in fact, naglabas na kami ng campaign guidelines. So we've already released campaign guidelines. The problem, Pia, is that these campaign guidelines will not take effect until the start of the campaign period, which means right now, when it's still not the campaign period, the authority to really prevent these things from happening lies with someone else. So in other words, it is a free-for-all at the moment until the campaign begins in February, like you said. James Jimenez, thank you very much. You're going to join us in the last part of the show together with Nicole Curato. More from our guests when we return. This is Politics as Usual. We're on our final stretch here in Politics as Usual. Here with us, COMELEC spokesperson James Jimenez and sociologist Nicole Curato. I wanted to ask the both of you first about this. We don't vote for a tandem. No, we cannot elect, the president, the standard bearer, and his or her running mate together. And usually, what happens is that there are different permutations, combinations. As 2016 showed us, it was a Digong and Lenny result. We had Noy B or Aquino and Binay in 2010. James, you first. Do we have data in 2010 and 2016? Ano yung mga different combinations, permutations? Meron bang ganon? I don't remember anymore, but if I remember correctly, the actual candidate team-ups were really not the most popular team-ups anyway. And in fact, there were different combinations that were pretty surprising. Example, Aquino Binay, right? People didn't really see that coming. And certainly, ngayon, yung Duterte Robredo, again, this was a surprise result. So I guess this is how it turns out when you have a system that allows you to vote president and vice president separately. It's not the most logical scheme, I think, especially given our past experience. Nicole Curato, do we have a guess as to how people will be voting this time around itong 2022? Ano kaya mga combination nila? Or will people go for like Lenny Kiko halimbawa for the kakampings as they call themselves and for all the other tandems? Yes, I agree. We have to be ready to be surprised. But I think to answer your question, one fascinating data we have from the 2016 election was
how different the OFW vote was when it comes to the permutation of the president-vice president race. So obviously in the in the Philippines, it's a Duterte-Robredo tandem. But for the OFW vote, it was actually a Duterte and Marcos tandem. In fact, Vice President Robredo was the third in that race. So I think this is why a lot of strategists and observers are thinking about the niche voters that will allow them to create that combination that they really want to get at the end of the elections. And of course, local governments also matter here, di ba? Kasi hindi naman consistent na tandem din yung pinupush ng machineries ng local government. So there's still a lot of wait and see happening at the moment. 2 points there. No, all politics is local, like we always say. At the same time, yung OFW vote, like you said, Nicole, no, for 2016, Duterte, Marcos, and now, there's a lot of talk about BBM being very strong daw sa OFW vote, right? That is not surprising, and I think this also sends a signal to the Robredo campaign because they ranked third in the 2016 elections. Alan Peter Cayetano was even ahead of VP Robredo in that race. Of course, very different 2016 and 2022. Your final words, I wanted to ask you to, the both of you, to talk about, what is the campaign likely to look like, not just given the pandemic, but, how politics is so strange nowadays, and also election day itself. Let's begin with Nicole, you first, Nicole Curato. I think I will appeal more to the voters like myself. I think this election is the fight for our lives. At stake is how many of us will survive in the coming years. I don't really mean to be dramatic, Pia, but this pandemic demonstrates that government policy will directly affect who lives or who dies, right? If you think about the case of Michelle Silvertino, the woman who died under the bridge because of a lockdown policy in Manila, that is an effect of a direct government policy. If we think about mega disasters like Ondoy and Yolanda, that will happen more in the coming years. So I'm not being dramatic when I say that the next elections will really decide how we will live or die as a nation. So I guess this is really just an appeal for all of us to take this seriously. Pandemics and climate change, two interlocking concerns, if you will. James Jimenez? Yeah, I totally agree with Nicole. Sadly, I have a very dim view of our prospects right now. It's been quite a while since people have announced their candidacies, and there have been very few attempts to really articulate a plan out of this mess that we're in. I don't see, for example, I don't see any significant platforms around climate change or even climate emergencies. So I think that the candidates have to step up in terms of letting the public know what their policies would be, what their plans are, and what it will cost the Filipino down the line. I think it's very important, as Nicole said, for Filipinos to really think about who they're going to vote for because it's very, very consequential. But the candidates also have to give us something to choose from, not just the fandoms that we're seeing at war right now. Fandoms, huh? Thank you so much for being with us tonight. COMELEC, Commission on Election spokesperson James Jimenez. Salamat, James. And sociologist Nicole Curato joining us from London in the United Kingdom. Thank you very much, Nicole. We've been told before, don't talk politics at the dinner table or at a family reunion or in Viber groups and risk digital warfare. But we can talk about it here at this table on this show, your weekly political appointment fix, politics as usual. I'm Pia Ontiveros. See you back here next Tuesday, 8:30 p.m. DYKB Radio Ronda.